Hi, please join. Okay. কাছে कीजिए ওই অপোজিট দিয়ে হাত নিতে পারবো না प्लीज ज्वाइन सब लोग ज्वाइन हो जाओ जल्दी जल्दी कहाँ गए सब चले आओ first live after the new year. I want all to join. We'll wait for many people to join. आज बहुत दिन बाद I'm doing live once again. Hi ma'am, happy new year. Hi Swati. Hi Mahi. Happy new year to all. First live after New Year's. फोन है एकदम चार्ज नहीं We'll wait for more people to join and then we're going to start the live today. आज एकदम पॉकेट फ्रेंडली कलेक्शन है एंड न्यू ईयर है नई साल है 2021. Hope last year was not even good or worse, but this year everyone should be having a lovely year. We wish that sabka this year goes very good, fine, prosperous. Today all pocket friendly collections will start with. आज सब प्रिंटेड स्टफ दिखाएंगे. ओके आज सब लोगों को सब प्रिंटेड साड़ीज दिखाएंगे. एकदम लो रेंज से लेके हाई रेंज तक सब प्रिंटेड साड़ीज दिखाएंगे. डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिंटेड साड़ीज. एक है जो कि बाहर मिलता है जिसको हम लोग चंदेरी बोलते हैं, जो कि सबसे सॉफ्टेस्ट इन मटेरियल होता है, लास्टियर होता है. आज हम लोग चंदेरीज का भी दिखाएंगे. आज हम लोग एक स्पेशल टाइप का कपड़ा दिखाएंगे जिसको हम लोग कतान स्लैब बोलेंगे, जो कि सिर्फ हम लोगों के पास मिलेगा, प्रतिभा के पास. एंड वील ऑल्सो हैव सम बगरूज टुडे. वील हैव समथिंग इन ऑर्गेन्जा, वील हैव समथिंग इन तसर, and we'll also have something in royal silk. So we are going to wait for others to join. ठीक है. तो एकदम लो बजट से स्टार्ट करेंगे पहले एंड देन विल मूव ऑन. हाई ऑल. जो लोग भी ज्वाइन हो चुके हैं एक बार हाई पिंग कर दीजिए मुझे एंड जस्ट लेट मी नो वेदर द वॉइस एंड द साउंड एंड द पिक्चर इज एब्सोल्युटली क्लियर, वेदर it's distinct and clear, whether you can see me properly. Shall I start? चलिए स्टार्ट करते हैं today. Let's start. We'll first move on to pocket friendly collections today. आज हम लोग पहले ना एकदम pocket friendly collection से स्टार्ट करेंगे. तो प्रिंटेड साड़ीज जो लोग की डेली वेयर्स के लिए जो लोग को पहनना है, बहुत लोग प्रिंटेड साड़ीज पहनना पसंद करते हैं. प्रिंटेड ब्लॉक प्रिंटेड, हैंड ब्लॉक प्रिंटेड. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु लव वेयरिंग हैंड ब्लॉक प्रिंटेड साड़ीज. हाय सुनीता. So today's special episode would be only on printed sarees. एकदम at the end में I'm going to show you a bit of raw silk,
बट पूरे एपिसोड में आज सिर्फ प्रिंटेड साड़ीज ही दिखाऊंगी. ओके, तो ये जो मैं पहली साड़ी आपको दिखाने वाली हूँ इन ब्लैक कलर. इट्स अ ब्यूटीफुल ब्लैक. इट्स नॉट डार्क ब्लैक, इट्स नॉट डार्क ब्लैक. ये एक कॉफी ब्राउनिश ब्लैक है. ब्राउन भी नहीं है, ब्लैक भी नहीं है, थोड़ा ब्राउनिश ब्लैक है. इसको हम लोग कतान स्लैब बोले. ये कतान स्लैब, ये कपड़ा जो है ये कतान स्लैब का कपड़ा है. ठीक है. सो लेट्स ओपन द साड़ी फॉर यू. जस्ट हैव अ लुक. इसका बॉर्डर जो है एक ब्यूटीफुल टेम्पल गोल्डन जरी बॉर्डर है. हैव अ लुक. इसका बॉर्डर जो है एक ब्यूटीफुल टेम्पल जरी बॉर्डर है. ओके, लेट्स ओपन इट. একটু সাইডে না সরলে আমি কি করে দেখাবো? এটা দেখাতে चलिए पहले का साड़ी खोल के दिखा देती हूँ. लेट मी शो यू द फर्स्ट पीस फॉर यू. न्यू ईयर्स एपिसोड, फर्स्ट लाइव आफ्टर न्यू ईयर. तो पहली साड़ी खोल के दिखा रही हूँ. इट्स अ ब्यूटीफुल साड़ी. लुक एट द प्रिंट. ये देखिए, ये है आपकी फर्स्ट साड़ी. सो दिस इज द फर्स्ट साड़ी फॉर यू इन न्यू ईयर्स एपिसोड. ये पहली साड़ी है, पहली साड़ी दिखा रही हूँ. फर्स्ट साड़ी, ब्यूटीफुल ब्लैक, कॉफी ब्राउनिश ब्लैक यू कैन से. ब्लैक और गोल्डन का ये आपका बॉर्डर गोल्डन जरी में है. सो दिस इज द पल्लू ऑफ द साड़ी. पूरा पल्लू में ऐसा एक प्रिंट जा रहा है. देखिए, पूरा पल्लू में ऐसा एक ब्यूटीफुल प्रिंट जा रहा है. ब्यूटीफुल ब्लैक है. इसका प्रिंट एकदम अनकॉमन प्रिंट है. देखिए, एकदम अनकॉमन प्रिंट है. जस्ट हैव अ लुक. दिस इज योर साड़ी, माय फर्स्ट साड़ी. कतान स्लैब प्रिंटेड, कतान स्लैब प्रिंटेड साड़ीज. वेरी सॉफ्ट एंड ये बहुत शाइनी है. शाइनी है, सॉफ्ट है, होम वॉश है. ऑल साड़ीज आर लाइट वेट, शाइनी, सॉफ्ट एंड होम वॉश. Okay, let me show you the blouse piece. You have this beautiful zari work, striped zari work blouse piece also. Sarees के साथ you get a zari stripe work blouse piece. Okay, price है, these are Katan slab printed sarees. Price is only 1500 free ship. Price is only 1500 free ship. ये Katan slab है. Okay, Katan जो चंदेरी कतान सिल्क के साथ स्लैब कॉटन मिक्स करके ये ब्यूटीफुल एक वी क्रिएट करते हैं. दिस इज कतान स्लैब बोलते हैं इसको. कतान स्लैब ब्लॉक प्रिंटेड, हैंड ब्लॉक प्रिंटेड साड़ी. फर्स्ट साड़ी, अ ब्यूटीफुल ब्लैक, अ ब्यूटीफुल ब्लैक. प्राइस इज ओनली 1500 फ्री शिप. COD अवेलेबल ऑल ओवर इंडिया. COD की सेपरेट चार्जेस है. एंड इफ यू आर डूइंग बैंक ट्रांसफर और गूगल पे, then in that case you do not have to pay any extra shipping charges. COD is chargeable. Okay, प्राइस ऑफ दिस साड़ी इज ओनली 1500. हैव अ लुक. ये मैं एकदम सामने से एक बार होल्ड करके दिखा देती हूँ. एक बार प्रिंट देख लो आप लोग, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द प्रिंट. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट साड़ी फॉर यू गाइज. फर्स्ट साड़ी, फाइन. अ ब्यूटिफुल ब्लैक एंड अ गोल्डन कॉम्बिनेशन, अ कॉम्बिनेशन विच एवरीवन लव्स टू वेयर ऑलवेज. कोई भी ब्लाउज के साथ यू कैन वेयर दिस ब्यूटिफुल साड़ी. ओके, प्राइस इज ओनली 1500. जस्ट अ लवली पॉकेट फ्रेंडली कलेक्शन. Katan slab block printed sarees. Price 1500. You can ping us in the numbers 8621017476 or 7908221343 to place your orders. You can send the screenshot and you can also let us know where you want to give us the order, either in the form of COD or if you want to do bank transfer, you can do bank transfer. Okay, removing the first saree, going to the next one. In this particular one, ये देखिए, this one is another beautiful piece. ये एक ब्यूटिफुल ग्रे कलर है. इट्स अ ब्यूटिफुल ग्रे कलर. दिस इज बाटिक. इट्स बाटिक. ओके, ये वाला जो प्रिंट है ये ग्रे और व्हाइट के ऊपर बाटिक का प्रिंट है. देखो, ये भी कितना ब्यूटिफुल दिख रहा है. वाओ, जस्ट अ वाओ साड़ी अगेन. ऑल साड़ीज इस मतलब इस पूरा कलेक्शन में ऑल द साड़ीज आर ब्यूटिफुल. एंड जस्ट हैव अ लुक. दिस इज द लुक ऑफ द साड़ी. ये है लुक. देखिए, मैंने एक इक्कत ब्लाउज के साथ इसको पहना है. ऑल दी साड़ीज हैव गॉट फ्रॉम बांग्लादेश डिलीवरी चार्ज. मैम, बांग्लादेश का डिफरेंट डिलीवरी प्रोसेस है. यू कैन पिंग अस, वी विल लेट यू नो कैसे हम लोग बांग्लादेश में डिलीवर करते हैं. बांग्लादेश में भी हम लोग का पार्सल्स जाता है. ओके, सो लेट्स कम बैक टू दिस साड़ी. इट्स अ ब्यूटिफुल ग्रे. पूरा बाटिक के ऊपर ऑल ओवर दिस साड़ी दिस बाटिक वर्क इज देयर. व्हाइट के ऊपर ग्रे के ऊपर व्हाइट बाटिक वर्क है. इट्स अ ब्यूटिफुल ऑल ओवर वर्क साड़ी. एंड एज यू कैन सी, इसका बॉर्डर में ये गोल्डन वर्क है. इसका बॉर्डर में ये गोल्डन
जरी का ये टेम्पल वर्क है. ऑलराइट, एंड दिस इज द पल्लू ऑफ द साड़ी. पल्लू में भी ब्लॉक रहता है, देखिए पल्लू भी इसका ब्यूटीफुल ब्लॉक है. इट्स अ वेरी व्हाट साड़ीज आर दिस? दीज आर कतान ब्लॉक्स मैम, कतान स्लैब ब्लॉक्स. ओके, कतान स्लैब, चंदेरी का कतान स्लैब है ये. ओके, so this is another beautiful piece, grey batik, grey with white batik. Price is only 1500. ये साड़ी you can wear it with a ikkat blouse like me, you can wear it with a contrast blouse. You can also wear the sarees with the running blouses. All sarees have got running blouse. Let me show you the blouse. Blouse maybe you have this zari work, zari stripe work. So you get these blouses with each saree. तो हर साड़ी के साथ you get this zari worked blouse piece. ये देखिए ब्लाउज पीस इज हैविंग गोल्डन जरी स्ट्राइप्ड जरी वर्क. ओके, सो विथ ईच साड़ी यू गेट अ ब्यूटिफुल जरी स्ट्राइप्ड बीपी along with this beautiful printed look. So price is only 1500. बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली कलेक्शन कतान स्लैब ब्लॉक प्रिंटेड साड़ीज की है. Just you have to take a screenshot and send it to us in the numbers 8621017476 or 7908221343. There are more numbers given on the top of the screen. You can ping in any of the one and you can place your order. COD all over the India and also outside India. We do not have COD, but we have shipping facilities available outside India. Okay, so removing the second saree, going to the third print. Third color जो है এটাকে আমরা মিষ্টি কালার বলি, একটা ভীষণ মিষ্টি মিষ্টি কালার. This is a kind of a beautiful pink, not exactly pink, बेबी पिंक एंड मजेंडा का कॉम्बिनेशन है. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेबी पिंक एंड मजेंडा. हैव अ लुक, इट्स अ ब्यूटिफुल पिंक. जस्ट हैव अ लुक. दिस इज द थर्ड साड़ी. दिस इज द ब्यूटिफुल थर्ड साड़ी. ओके, so this is my third saree. It's a beautiful, as you can see the block. ये एक ब्यूटीफुल ब्लॉक है. दीज आर ऑल अनकॉमन ब्लॉक्स, लेट मी टेल यू. इसमें एक ये मजेंडा नहीं है, इट्स काइंड ऑफ কি কালার বলবো এটাকে, বেবি পিঙ্ক আর মেজেন্ডা কে মিক্স করলে যে কালারটা আসে, যে সাম কাইন্ড ইটস আ ইটস আ হায়ার টোন অফ আ বেবি পিঙ্ক এন্ড ইটস আ লোয়ার টোন, ওয়ান টোন লো অফ মেজেন্ডা. সো it's a beautiful color. Okay, it's an uncommon beautiful color and you get to see this beautiful slab work. Sorry, not the slab work, the temple work zari over here. The temple work zari is there going over there and you see the print. Just wow print. The sari is just wow. Small prints for people, for office wear, for daily wears. मतलब जिसको office wears के लिए ये सब साड़ियाँ चाहिए, like it's like lovely for them. Have a look at the pallu. Pallu also has got this beautiful work. Pallu is also having this beautiful hand block work. Beautiful work. Have a look. So see, I am wearing an ikkat blouse. These blouses are also available with us. You can purchase blouses with us also. There are different kind of ikkat blouses with us. So I am wearing a blue ikkat blouse and with this every saree is almost going. मतलब मैंने ऐसे ही जानबूझ के पहना है कि जो मैं भी मैं साड़ी दिखाऊंगी इसके साथ हर मतलब ब्लाउज के साथ ये साड़ी अच्छा लगेगा. ठीक है, but you can wear it with a contrast blouse as well as the running blouse. We'll show you the running blouse of this saree. Blouse is always, all these sarees have got zari stripe blouses. Zari stripe blouses with also block done on the sleeves. इसमें जरी स्ट्राइप ब्लाउज है मगर स्लीव्स में भी वर्क किया हुआ है. ओके, तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द साड़ी. दिस इज द पल्लू ऑफ द साड़ी and this is the body of the saree. Price is only 1500. Free ship all over India and if you want it in COD you have to pay some charges extra. वो है ना कि COD के लिए even we have to pay something extra. So you can also go for COD in case you're doing new purchase to us. You can do for COD. But people who are already have made purchases with us, I think COD उन लोगों के लिए नहीं है क्योंकि COD में आपको एक एक्स्ट्रा चार्ज पे करनी पड़ती है. मगर if you're doing direct bank transfer or Google Pay, no charges are applicable. Okay. So this is the third one in Katan slab. Price is only 1500. Removing this saree for you. Removing this. नेक्स्ट मैं चली आती हूँ एकदम इंडिगो कलर. दिस इज एन इंडिगो प्रिंट. ओके, इंडिगो प्रिंट. ये कलर भी जस्ट हैव अ लुक. मेरे इक्कत ब्लाउज के कुर्ती है क्या? नहीं मैम, कुर्ती तो अभी है नहीं हम लोग के पास. कुर्तीज लास्ट लाइव में मैंने दिखाया था लखनऊ चिकन की कुर्तीज. प्रेजेंटली ऑल ऑफ देम आर स्टॉक आउट. ओके, सो दिस इज द फोर्थ साड़ी. আমার আরেকটা ফোন বাজছে, ওটাকে সাইলেন্ট করে. দিস ইজ দ্য ফোর্থ সাड़ी. ওকে, फोर्थ वन.
Have a look. It's an indigo color. ये भूलभाल नंबर. Okay, so this is the fourth one. This is on indigo print. ये indigo print के ऊपर है. कलर भी इसका पूरा एकदम रॉयल इंडिगो है. देखिए पूरा इंडिगो का कलर है. And the print is absolutely just awesome. The soberest to the part to the level of infinity. Okay, इतना sober एक print है. देखिए. This is the look of the sari. So this is the pallu of the sari. The pallu is also having block work done on zari. इसका ना pallu में भी you have zari work. See, all these saris have got zari work in the pallu. पूरा पल्लू में इसका जरी वर्क है. On top of that you have block printed done, blocks also done on the pallu. This is the body. So body है ये. So see, even ये साड़ी के साथ भी इक्कत blouse is just going awesome. So if you are wearing any इक्कत blouse, a sleeveless इक्कत blouse like this, which is having a this collar neck, तो उसके साथ you can wear these block printed sarees like just awesome. So these blouses are also available with us. We are not showing blouses in this live, maybe in next live, and if you can ping us, we can show you the blouses too. So this is the fourth saree for you. It's a beautiful indigo color with small blocks done on this. Katan slab. Price is only 1500 free ship. COD is different charge. What's the price? Ma'am, it's 1500 free ship. Have a look. Let me show you the blouse piece again. All sarees would be having blouse pieces which is having zari stripes. Okay, so blouse piece would be having zari stripe. So you can stitch out a blouse from this particular saree, or you can also wear it with contrast blouse. मतलब कुछ भी पहनो इस साड़ी के साथ, any block printed साड़ी के साथ ये अगर पहनोगे, मतलब रनिंग ब्लाउज भी पहनोगी या फिर ब्लैक स्लीवलेस ब्लाउज पहनोगी या फिर ऐसे इक्कत ब्लाउजेस पहनोगी, यू विल लुक जस्ट वाओ. ओके, प्राइस इज ओनली 1500 फ्री शिप. रिमूविंग दिस साड़ी, removing this one. Booking numbers are already given. If you want again, booking number is 7908221343 or 8621017476. Okay, COD is also available and bank transfer is also available. Chalo, third saree. This is again another saree. It's a bottle green color, although appearing Rama green in the picture. ये bottle green है. This is not Rama green. ये क्या होता है ना, व्हाइट लाइट में बॉटल ग्रीन थोड़ा रामा ग्रीन की तरह दिखती है, मगर ये रामा ग्रीन नहीं है. लेट मी टेल, इट्स कंप्लीटली अ बॉटल ग्रीन साड़ी. ओके, कलर्स का थोड़ा वेरिएशन रहता है. ओके, ब्लॉक प्रिंटेड साड़ीज में कलर्स का थोड़ा वेरिएशन रहता है. सीओडी चार्जेस एक्स्ट्रा. ओके, लेट मी ओपन दिस. ये भी बाटिक के ऊपर है. दिस ब्लॉक इज अ बाटिक ब्लॉक अगेन. It's an all over work saree, all over batik work saree. ये है look, just wow look. मतलब it's looking like a बादनी साड़ी. ये बादनी की तरह लुक दे रहा है. देखिए, मतलब हर साड़ी का एक अलग ही लुक है. ये देखिए, ये लुक एकदम पूरा बादनी की तरह दिख रहा है. If you're wearing it and you're wearing it and you're looking at it from a distance, it's looking like a बादनी साड़ी. Just have a look. ये है इसका पूरा पल्लू. पल्लू में भी ब्लॉक्स है. Pallu maybe you have this beautiful block. Have you seen? Pallu is also having this beautiful block done. And this is the body of the saree. All over the body you have this beautiful batik work which is looking like a badhani one. It's a bottle green color saree, let me tell you. Bottle green color saree. Okay. Price is only 1500. Price is only 1500. Free ship all over India. And if you're doing COD, COD charges are extra. Okay. আমি তো শুধু তোরই কমেন্ট দেখতে পাচ্ছি, কাকে রিপ্লাই করছিস? বাকিদের কমেন্ট দেখতে পাচ্ছি না. Can't see the comments. Okay, so this was my fifth saree, bottle green color, batik all over. Price is only 1500. Let me show you the blouse piece. Blouse piece, as I said, is सब sarees के साथ ना blouse piece. You are going to have this zari stripe blouse piece. Zari stripe blouse piece with all sarees. All sarees are very soft. They are home washable and you know they are very lightweight. The best part is they are very lightweight. तो ये regular wears के लिए एकदम perfect sarees है. Regular wears के लिए एकदम perfect है. Next I am going to show you a beautiful color. This is my own favorite. ये अभी जो बसंत पंचमी का पहले जो किसी को शॉपिंग करनी है तो people should come over and grab it. Like ढाकाइज तो हम लोग पहनते ही है बंगालीज में, बाहर में भी ढाकाइज हम लोग बहुत पहनते हैं. तो इस बार बसंत पंचमी में
go for a katan slab because it's very comfortable. It's body draping and body hugging. ये all जो sarees जो है ना बहुत ही body hugging sarees है. ये it just comes to fit, मतलब अपने body के figure के साथ ये पूरा fit में आ जाते हैं. These are so beautiful sarees. So they're so aristocratic when you're wearing it. They're so sober when you're wearing it. So you should go and you can have you can see and try it out how it looks. So this is a beautiful mustard color, perfectly good for this season. इसका ब्लॉक भी देखिए एकदम अनकॉमन ब्लॉक है. ये ब्लॉक भी जो है एकदम अनकॉमन ब्लॉक है. जस्ट हैव अ लुक. दिस इज द ब्लॉक. हैव अ लुक. सो देखिए ये है इसका लुक ऑफ द साड़ी. दिस इज द ब्लॉक लुक ऑफ द साड़ी. जस्ट अ वाव लुक. जस्ट अ वाव लुक. ये है इसका ब्लॉक. जस्ट हैव अ लुक. ये एकदम अनकॉमन एक ब्लॉक है. एकदम अनकॉमन एक ब्लॉक है. You normally don't get this block so available. And also the border as you can see इसमें वो temple border है. एक beautiful temple border है. And this is the pallu of the sari. Pallu में भी you have this beautiful block. Pallu is also having this beautiful block. Have a look. This is the pallu. Material is katan block. It's a katan block sari मैम. चंदेरी का कतान, slab कतान बोलते हैं हम लोग. Slab कतान block sari. Okay. So this is the look of the saree. Price is only 1500. free ship. COD charges are extra. ब्लाउज पीस दिखा देती हूँ. इसका ब्लाउज पीस दिखा देती हूँ. देख लो ये है इसकी ब्लाउज पीस. जस्ट हैव अ लुक. इसका ब्लाउज पीस में भी स्लीव्स में यू हैव दिस ब्लॉक स्टार एंड ऑल्सो दिस ब्लाउज पीस आर स्ट्राइप, जरी स्ट्राइप ब्लाउज पीस. सो इट्स अ ब्यूटिफुल साड़ी. अगर किसी को बसंत पंचमी में या फिर न्यू ईयर्स के लिए, जो बंगाली न्यू ईयर्स है उसके लिए कुछ साड़ी खरीदना है एंड यू वांट टू गो विद द येलो कलर, यू शुड ट्राई आउट दिस because this is one of the budget friendly collections which is not easily available in the market, and it would be a very uncommon one in your closet. So you should go for it. Okay, price is only 1500. free ship all over India. Removing this one, going to the এটা देखिए. अच्छा, और एक इंडिगो है आप लोगों के सामने. और एक इंडिगो दिस इज डिफरेंट ब्लॉक. द वन विच आई शोड बिफोर उसका ब्लॉक थोड़ा डिफरेंट था. ये दूसरा वाला ब्लॉक है. देखिए ये भी आपका 1500 में ही जा रहा है. ये कतान स्लैब का दूसरा वाला इंडिगो ब्लॉक है. देख लो ये है इसका ब्लॉक. दिस इज द ब्लॉक ऑफ दिस साड़ी. ब्यूटिफुल लुक, अ ब्यूटिफुल ब्लॉक. ओके, हैव अ लुक. ये देखिए साड़ी कितनी ब्राइट है. The best part is these sarees are just so bright. They are very soft. Let me show you. ये इतना soft है. देख ली, very soft and they are home washable. मतलब ये आप बेझिझक से अपने पास अपने घर पे वॉश कर सकते हैं एंड डेली वेयर की तरह पहन भी सकते हैं. जो लोग की ऑफिस गोअर्स है, जो लोग रेगुलरली साड़ी पहनते हैं, या फिर जिन लोगों को इम्प्रॉम्प्टू गेट टुगेदर्स के लिए जाना है, ये साड़ीज जस्ट वाव सूट होती है. वाव. ओके, सी दिस इज द पल्लू. पल्लू में भी जैसे मैंने बोला है, इस हर साड़ी में पल्लू में भी आपका पूरा ब्लॉक का काम किया हुआ है एंड जरी स्ट्राइप्ड है. पूरा जरी स्ट्राइप्ड है. पल्लू में भी ब्लॉक का काम किया हुआ है एंड दिस इज द बॉर्डर. इसका बॉर्डर भी इसका स्पेशलिटी है. नॉर्मली चंदेरीज की जो प्रिंटेड साड़ीज, जो कि अभी मैं उसकी कुछ देर बाद में चंदेरी दिखाऊंगी, उसका ना बॉर्डर्स में भी ऐसा वर्क नहीं रहता. इसका बॉर्डर में भी आपका एक स्पेशल वर्क है. देखिए ये है इसकी ब्यूटिफुल बॉर्डर एंड साड़ीज की मटेरियल जस्ट वाव है. पीपल हु वुड बी गेटिंग, मतलब जिन लोगों के पास ये जाएगा उन लोगों को समझ में आएगा कि इतना वाव है इसका मटेरियल. यू वुड आस्क मी फॉर बाइंग वन मोर बिकॉज ऐसी साड़ीज डिफरेंट प्रिंट्स की आप इजीली रख सकते हो. चलो दिखा देती हूँ. इसका ब्लाउज पीस दिखा देती हूँ मैं अभी. लेट मी शो यू द ब्लाउज पीस. एज आई टोल्ड यू, ऑल साड़ीज की ब्लाउज पीस में स्ट्राइप जरी है और इसके साथ तो इसका स्लीव्स में भी वर्क है. ओके, स्लीव्स में भी वर्क है. प्राइस ओनली 1500 है. वेरी अफोर्डेबल एंड जस्ट अ परफेक्ट बाय फॉर दिस सीजन. ओके, चलो मैं हटा देती हूँ. लेट मी गो टू द नेक्स्ट वन. ये भी एक ब्यूटिफुल कलर है. जस्ट हैव अ लुक. ये भी एक ब्यूटिफुल कलर है. ये देखिए, ये एक রাস্ট বললে তো হবে না, এটা কি কালার বলা চলে, ব্রিক কালার বললেও ঠিক হবে না.
what color? You guys tell me, what should I call this color as? A beautiful color. Have a look. এটা কি বর্নভিটার কালার বলে ঠিক হবে? The Bournvita color. Shall I call this a Bournvita color? No. Anyways, this is some kind of a mixture of orange and rust. Not exactly rust, not exactly orange. It's a mixture, okay? So all these colors are natural dyed colors. So इसका colors में ना थोड़ा uniqueness है. हर साड़ी का color में थोड़ा unique effect है. मतलब not thank you Ricky. हर साड़ी में ना थोड़ा सा difference है. मतलब every saree has got a typical different color tone, so that you know it's not easily available in the market. So when you're wearing it, people will bound to come and ask like what color is this, what saree you're wearing. So this is the speciality. So chalo main ye saree open karti hu. Colors don't ask me because I myself is confused. What color shall I call this as? Okay, it's not a coffee color, it's not a rust color, it's neither an orange color, it's neither a brown color. We can call it chocolate brown and a combination of chocolate brown and rust. Okay, so this is the look of the sari. Just a wow sari. Have you seen the fall of the sari? It's so very comfortable. This is the look. Have a look. ये है इसकी beauty. Just have a look. Just wow. मतलब मैं खुद open कर रही हूँ and I'm like falling in love with these sarees. Have a look at the pallu. Pallu में भी you have this work. Home wash, yes मैम, 100% home wash. शोभा मैम, दिस इज 100% होम वॉश. आप घर में भी इसका वॉशिंग कर सकती है, घर में इसका आयरनिंग अगर करना चाहे वो भी कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर लगता है कि घर में मैं सब करूंगी, यू कैन गो अहेड एंड डू इट बिकॉज इज अ वेरी मच बजट फ्रेंडली, यूजेबल, इको फ्रेंडली साड़ीज. मतलब घर में सब कुछ करो, बाहर यूज ही मत करो, बाहर का कुछ भी यूज करने जरूरत नहीं है. ओके, सो दिस इज द पल्लू ऑफ द साड़ी. ओके, एंड सी दिस इज द लुक ऑफ द साड़ी. Have a look. मतलब कितना सॉफ्ट है ये साड़ी, इसका फॉल से ही समझ में आ रहा है. मटेरियल, इट्स लाइक यू कैन जस्ट गो फॉर द मटेरियल. दिस इज जस्ट अ लवली मटेरियल, just a lovely material. Okay, price is only 1500 and COD is available all over India. COD all over India available है. COD की चार्जेस थोड़ा एक्स्ट्रा होती है. COD का नॉर्मल चार्जेस से एक्स्ट्रा होती है. मतलब लाइक इफ यू डूइंग अ बैंक ट्रांसफर तो 1500 रुपीज में आपको पूरी सारी घर तक मिल जाएगी. बट अगर COD लेनी है तो थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ता है. ठीक है, सो दिस इज द কত নম্বর শাড়ি এটা? So this is the 8th saree in the go. 8th saree. Price is 1500. Okay. So this is the blouse piece of the saree as I explained. मतलब हर साड़ी के साथ blouse piece you're going to get with zari stripe blouse piece. और इस blouse piece के साथ तो you have a beautiful block print done in the sleeves also. Okay. Price is only 1500. It's a wow saree guys. Please go for this saree because मैं खुद इसको देख रही हूँ and I am like falling in love with it once again. Okay, चलो, removing this saree, we'll move to the next one. Another wow saree, another wow block. ये एक another wow है. ये भी एक dark grey है, ये एक charcoal grey है. देखिए beautiful color है. ये ब्लॉक सिर्फ देखिए एंड इसका लुक देखिए. मतलब ये है ना, साड़ीज पहनने के बाद लाइक जब ये फोल्ड होके रहती है ना तब समझ में नहीं आता. आप जैसे इसको अपने ऐसे देते हो, मतलब इफ यू आर टेकिंग इट, इफ यू आर ड्रेपिंग इट और इवन सेमी ड्रेपिंग इट, तब आपको समझ में आती है कि साड़ी का लुक क्या है. ये है साड़ी का लुक. देखिए, जस्ट अ वाओ लुक, जस्ट अ वाओ लुक साड़ी. हैव अ लुक. शोमा भट्ट ब्राउन, यस. ओके, चलो, ये है इसका लुक. ब्यूटीफुल लुक, देख लीजिए, ब्यूटीफुल लुक. पूरा चाकोल ग्रे के ऊपर व्हाइट से हैंड ब्लॉक प्रिंटेड है. बॉर्डर तो मैंने ऑलरेडी आई हैव शोन यू द बॉर्डर. इट्स अ ब्यूटीफुल गोल्डन बॉर्डर इट्स रनिंग एंड दिस इज द ब्लॉक. दिस इज द ब्यूटीफुल ब्लॉक. चाकोल ग्रे के ऊपर है. बहुत ही प्रिटी साड़ी है. लेट मी टेल यू गाइज, पीपल हु आर स्टिल थिंकिंग, मैं तो बोलती हूँ हर किसी को ये एक साड़ी एक पीस करके लेना चाहिए. की होला, हर किसी को एक पीस करके लेना चाहिए, तब जाके समझ में आएगा कि इतना प्यारा साड़ी है. जिनको मिलेगा, पीपल वुड देन अंडरस्टैंड व्हाट अ ब्यूटीफुल साड़ी. लुक एट द ब्लॉक.
Hi Namita, if you have to give a booking, you have to take a screenshot and send it to the number 7908221343 or 8621017476. This is the pallu of the sari. Okay, this is the pallu of the sari, and this is the body of the sari with this beautiful golden border. Let me show you the blouse piece once again. Charcoal gray. Namita, you have to take a screenshot and send it to the numbers given in the screen for the booking. This is the blouse piece of the sari. Have a look. This is the blouse piece of the sari. As I told, all blouse pieces would be having zari stripes along with block prints in the sleeves. Okay, so this is the beauty of that sari. So this is the 8th sari, right? 9th sari. 9th sari, katan slab block print. Price is only 1500, free ship. Removing this, चली जाती हूँ मैं नेक्स्ट कलर में. ये भी एक अनकॉमन कलर है. इट्स अगेन अनकॉमन कलर. इट्स द कलर ऑफ ड्राइड लीव्स, एक्चुअली गोल्डन ड्राइड लीव्स. मस्टर्ड बोलने से वी आर नॉट डूइंग जस्टिस टू दिस कलर. It's a color of golden. There is this particular color of golden dried leaves. Okay, so this exactly is the color of this sari. It's again a katan slab batik, all over batik work sari. पूरे साड़ी में you have the batik work done. Okay, let me show you the sari. एक बार semi drape करके दिखा देती हूँ. So this is the look of the sari. Just a wow sari. आप बोलिए. मैंने तो इक्कत ब्लाउज के साथ इसको पहना के सबको दिखा दिया. Now up to you. If you want to buy an ikkat blouse from us, you can go ahead. You can buy it from somewhere else also. But I would say go with contrast blouses. These sarees ask you for a contrast look. This is a very smart looking saree. Okay, और इसके साथ you also get your running zari stripe blouse. You can also wear it with zari stripe blouse. See, zari stripe blouse, but you can also team it up with contrast, just the way I am doing it, so that it just intensifies the look. It's just make you more smarter. As it is, it's a very smart saree. It's a very smart saree, and this particular would highlight the look. That's all. Okay, price is only 1500, free ship. COD available all over India, and we ship outside India too. And people who are watching us, they can also watch our collections in our website www.pratibhacollection.com. Over there you can get to see all our new collections with model draped pictures, so that you can understand the look of the saree. It's www.pratibhacollection.com. The link is provided in the page. If you go to the page, you can just hit the link over there. They will redirect you to our shop. Okay, so there also you can make purchases, and also you can make purchases by sharing screenshots to the number 7908221343 or 8621017476. Removing this color. Okay, going to the next collection, next color. This is also another charcoal grey with another beautiful block. It's like a ajrak block, but this is not ajrak. Let me tell you. हम लोग ऐसे फॉल्स बोल के मतलब साड़ी बेचते नहीं है. इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू एन अजरक, बट नॉट एन अजरक ब्लॉक. इट्स अ सिमिलर अजरक ब्लॉक. लेट मी टेल यू. ये देखिए, दिस इज द लुक. दिस इज द pallu of the sari. It's a beautiful pallu, as I told you. It's a beautiful pallu, and this is the body of the sari. This is the body of the sari. शिल्पा मैम, ये कॉटन का नहीं है, ये इसको कतान स्लैब बोलते हैं, क्योंकि इसमें चंदेरी सिल्क का जो कतान है, जो कतान चंदेरी सिल्क है, उसका एक धागा और कॉटन का एक धागा रहता है, तो इसको कतान स्लैब हम लोग बोलते हैं. ये कॉटन नहीं है. कॉटन में ये शाइन नहीं आएगा आपका. इसमें शाइन है क्योंकि इसमें चंदेरी का कतान है. ठीक है, तो चलिए, ये है मेरा 11th साड़ी. दिस इज माय 11th साड़ी विद अ ब्यूटीफुल ब्लॉक. हैव अ लुक. This is a block. Although it is looking like an ajrak block, मतलब ये similar to an ajrak block है, मगर ये ajrak नहीं है. It's a similar to ajrak. Okay. Price is only 1500 guys. Only 1500. ये है इसका पल्लू. ये है इसका beautiful पल्लू. And let me show you the blouse piece. Let me show you the blouse piece. हर साड़ी के साथ blouse piece तो इसका awesome है. Okay. So this is the zari stripe blouse piece with this block done in the sleeves. Okay, price is only 1500, free ship all over India. COD is also available.
Okay, chalo, with this we are finishing this katan slab. We'll then move over to cotton silk chanderis, chanderi cotton silks जो मैंने पहना है. I am wearing a chanderi cotton silk, so now I'm going to show you chanderi cotton silks also. तो हम लोग का खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, तो इफ एनीवन वांट्स टू बुक एनी साड़ी एंड मे बी ये अभी अवेलेबल नहीं है, दे कैन इजीली प्री बुक विथ अस. We are going to take around 14 days of time and we can give you more. Okay, so let's start with chanderi cotton silks. Now pure chanderi cotton silk. So we are moving over to chanderi cotton silks now. This is my first sari in this. All saris of katan slabs, Anita, is of 1500 only. All saris are 1500 only. Cash on delivery available hai, Prabha ma'am. So now we are going over to chanderi's chanderi cotton silks. Okay, first sari is a beautiful bagru work sari. Beautiful bagru work chanderi cotton silk sari. Opening it, print इसका just awesome है, just awesome print. Let me open. See, you must be seeing chanderis, but हम लोग का chanderis का quality it's like awesome. तो हम लोगों से एक बार चंदेरी खरीदना होगा, तब जाके क्वालिटी समझनी पड़ेगी. एंड द प्राइस यू कैन बिलीव इट, मतलब हम लोग इतना अफोर्डेबल प्राइस में आपको चंदेरी देते हैं. ये है मेरी फर्स्ट साड़ी. हैव अ लुक. ब्यूटिफुल बगरू प्रिंटेड चंदेरी कॉटन सिल्क साड़ी. चंदेरी कॉटन सिल्क साड़ी, ब्यूटिफुल बगरू. दिस इज द पल्लू ऑफ द साड़ी. दिस इज जस्ट एन ऑसम साड़ी. ओके प्रभा मैम, मैं आपको क्या बताऊं, हाँ कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है प्रभा मैम. यू कैन इजीली गो फॉर अ कैश ऑन डिलीवरी विथ अस. कैश ऑन डिलीवरी का टू गुड. हाउ टू बुक? Shashika ma'am, you have to take a screenshot and send it to us in the number 7908221343 or 8621017476. So this is the beautiful first chanderi cotton bagru print. Just have a look. This is just so earthy colors. ये जो colors है ना, मतलब this is a beautiful color combination. Just have a look. ये कितना pretty है. एंड इसका ये पूरा पल्लू में भी इसका ब्यूटिफुल वर्क है, ब्यूटिफुल वर्क. ओके चलिए इसका ब्लाउज पीस भी मैं दिखा देती हूँ. हर साड़ी का एकदम अनकॉमन ब्लाउज पीस रहता है. यहाँ पे देखिए पोल्का डॉट्स किया हुआ है, ब्यूटिफुल. ये मडी कलर है, जस्ट द मड कलर. एक्चुअली मड कलर बोलने से सही होगा. एब्सोल्युटली रस्टिक कलर है. ये है पूरा एकदम मट कलर के ऊपर पोल्का डॉट्स किया हुआ है. ये इसकी ब्लाउज पीस है एंड दिस इज द एंटायर साड़ी. यस इट इज वेरी ग्रेसफुल नमिता, इट्स वेरी ग्रेसफुल एंड ऑल दीज साड़ीज आर वेरी सॉफ्ट. लेट मी टेल यू, ऑल दीज आर होम वॉशेबल. ऑल साड़ीज आर होम वॉशेबल. तो मतलब ये साड़ी खरीद के ये नहीं सोचना है कि कहाँ इसको लेके जाएंगे लॉन्ड्री के लिए, कहाँ इसको आयरनिंग करने के लिए. ये घर में यू कैन डू इजी मेंटेनेंस ऑफ दीज साड़ीज. दिस इज द यूएसपी ऑफ अ चंदेरी कॉटन सिल्क. प्राइस, नाउ लेट्स कम टू द प्राइस ऑफ दिस साड़ी. ऑल दीज साड़ीज आर ओनली प्राइस्ड इज 1850 फ्री शिप ऑल ओवर इंडिया. 1850 फ्री शिप ऑल ओवर इंडिया. सीओडी की अलग चार्जेस है, सीओडी की अलग चार्जेस है. यू हैव टू पे सीओडी चार्जेस एज पर द वेट ऑफ द साड़ी. रफली हर चंदेरी का वेट आएगा 420 ग्राम्स मैक्सिमम. ओके सो यू हैव टू पे द वेट ऑफ बेसिकली 1 kg ऑन एयर. तो ये है सीओडी की अलग चार्जेस. ओके प्राइस इज ओनली 1850. प्राइस इज ओनली 1850. द चीपेस्ट रेट ऑफ चंदेरी कॉटन सिल्क एवर इन द मार्केट, ओनली 1850. ओके चलो रिमूविंग दिस साड़ी. पहला साड़ी मैंने हटा दिया. Next saree I am moving to. Next saree is an indigo. Next saree is a pure indigo on chanderi. It's a pure indigo on chanderi. Lovely color, lovely color. Pure indigo है. Okay. इसका प्रिंट देखिए सिर्फ, मतलब प्रिंट देखने से साड़ी के ऊपर यू नो you'll fall in love with the साड़ी. कौन दिखता खुलना? जस्ट हैव अ लुक, कितना ब्राइट है. हैव अ लुक. ये देखिए साड़ी, वाव साड़ी है, जस्ट अ वाव साड़ी. लेट मी टेल यू, अ वाव साड़ी. मतलब ये साड़ी अगर खरीदने का मन कर रहा है, नेकी और पूछ पूछ मत कीजिए. जस्ट गो अहेड एंड यू नो बाय दीज साड़ीज. ओके
जस्ट अ ब्यूटिफुल साड़ी, हैव अ लुक। इसका प्रिंट देखिए, मतलब समथिंग विच इज वेरी वेरी अनकॉमन, वेरी अनकॉमन। ये पूरा चंदेरी सिल्क के ऊपर है, चंदेरी सिल्क के ऊपर है एंड प्योर इंडिगो है। प्राइस इज ओनली 1850 फ्री शिप, प्राइस इज ओनली 1850 फ्री शिप all over India, 1850 free ship all over India, and if you're going for COD, CODs का अलग charges है, okay? Very beautiful, thank you Swati ma'am, thank you Meena ma'am. This is the pallu of the साड़ी। पल्लू देख लो एक बार, पल्लू देखिए कितना अनकॉमन है, पल्लू इज सो अनकॉमन, सो अनकॉमन पल्लू। मतलब एवरी साड़ी इज हैविंग अ वेरी अनकॉमन ब्लॉक, मतलब नॉर्मली जो बाजार में मिलता है वैसा वाला ब्लॉक प्रतिभा के पास तो नहीं मिलेगा। वी विल ऑलवेज गो फॉर समथिंग विच इज अ बिट डिफरेंस, ताकि हम लोग की साड़ी जो भी पहने उनको थोड़ा सा हटके दिखे, ओके? चलो, ये है मेरी सेकंड का चंदेरी कॉटन सिल्क की साड़ी। एंड लेट मी शो यू द ब्लाउज पीस ऑफ दिस साड़ी। ब्लाउज पीस देखिए, यू गेट सच अ प्रिटी बगरू ब्लाउज पीस, मतलब जस्ट अ वाव ब्लाउज पीस। मतलब एक साड़ी के साथ यू गेट जस्ट अ वाव ब्लाउज पीस। यू कैन easily stitch this blouse, you can wear this blouse with any other saree too, you would look just wow, okay? Price is only 1850, a very affordable one, 1850 free ship all over India, COD charges are extra. Chalo, removing this saree, if you have to book these sarees, take screenshot and send it to us in the numbers 7908221343 or 8621017476. Manu ma'am, thank you. Neeta ma'am, Neetu ma'am, thank you. Chalo, next saree. This is one more uncommon block. Uncommon block. This is a marshy green color. It's a marshy green color with the beautiful blocks done on beautiful blocks done with येलो एंड ऑरेंज, ओके? येलो एंड ऑरेंज। चलो मैं खोल के दिखा देती हूँ, साड़ी खोल के दिखा देती हूँ। लेट मी ओपन द साड़ी फॉर यू। द ब्यूटी ऑफ दिस साड़ी जब समझ में कब आएगा पता है, जब मैं पूरा खोल देती हूँ ना साड़ी, तब ना इस साड़ीज का ब्यूटी समझ में आता है। मतलब ये जो ब्लॉक है, ये जो छोटा छोटा ब्लॉक्स का जो इफेक्ट है, ये पूरे साड़ी खोलने के बाद ही समझ में आती है। जस्ट हैव अ लुक, ये देखिए साड़ी, ये है आपकी साड़ी। वाव, जस्ट अ वाव साड़ी। ये है साड़ी का लुक। वाव, isn't it wow? Yes, मैं खुद ही बोल रही हूँ वाव। I'm not even waiting for others to tell me wow. ये है इसका पल्लू। पल्लू is striped, okay, with red and with green. It's striped with red and green. Okay, this is the pallu and this is the body. This is just the body. Thank you ma'am. Jyotsna ma'am, price of this Chanderi cotton silk is 1850 free ship all over India. This is the look of the saree. Border is going like the dark yellow, bright yellow. Body में ऐसी rustic work है. Body's work is so rustic. Just a smart saree. It's not a cotton saree ma'am. ये Chanderi cotton silk है. Chanderi cotton silk. Thank you Namita ma'am. Thank you ma'am. I am very sure you would like the first purchase from us, definitely. So this is the third saree. This is the third saree in Chanderi cotton silk. Price is only 1850 free ship. Let me show you the blouse piece of the saree also. Let me show you the blouse piece. हर saree के साथ you get printed blouse piece. देखिए इसका कितना beautiful printed blouse piece है. Have a look. ये देखिए पूरा एक मार्शी ग्रीन के ऊपर रेड ब्लॉक प्रिंटेड पूरा ये है इसका ब्लाउज पीस है। जस्ट अ वाव साड़ी। प्राइस इज ओनली 1850। वेरी अफोर्डेबल एंड वेरी वेरी यूजर फ्रेंडली, वेरी लाइट वेट, सो यू कैन जस्ट गो अहेड एंड बाय इट। ओके, चलो आई एम रिमूविंग द थर्ड वन, गोइंग टू द फोर्थ वन। ये अनादर कलर है, ये भी बगरू है, ये भी आपका बगरू प्रिंट है। ये कलर देख लीजिए, ब्यूटिफुल कलर, नॉट ऑरेंज, नॉट रस्ट, अगेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ मस्टर्ड. इट्स नॉट मस्टर्ड ऑल्सो, इट्स डार्किश मस्टर्ड. Yes, Prabha ma'am, please tell me this is a cotton sari. Prabha ma'am, it's not a cotton sari. Could you show some linen sari today? Linens आज नहीं है ma'am. Linens would be in the next day. Today it's only Chanderis, organzas,
tassels and also raw silks. Okay, linens is in the next day. Okay, so this is another, the fourth color. Fourth color, a beautiful rustic color. Once again, earthy colors. Earthy colors for all people who love earthy colors. उनके लिए तो एकदम perfect wear है. चलो दिखा देती हूँ. This is the look of the sari. ये है साड़ी का look. Just have a look. This is the look of the sari. Just wow blocks. Just I will show ma'am, Namita ma'am, just be with me till the end of the live. I'm going to show you raw silks and tassels also. All silk mark saris also we are going to show. So this is the fourth sari in the go. Fourth sari in the go. A beautiful chanderi. इसका block देख लो. Just a beautiful block. Price is only 1850 free ship. Okay, beautiful. Look at the pallu. Pallu also having such beautiful blocks done. Pallu is also having such beautiful blocks done. And let me show you the blouse piece. Blouse is also, as I told you, her sari ka blouse is printed. Beautiful printed blouse. Just a wow sari. Price is only 1850 free ship all over India. COD available. Okay. Removing this. Going to the next color. We'll move over to a beautiful green color. It's a parrot green color. Parrot green would not be justice to this. It's an olive green actually, although looking like a parrot green color, but it's olive green. Let me open this. It's again another beautiful piece. Saris are so body hugging. ये इतना body hugging saris है. So like so comfortable to wear. मतलब you know, if you're in a hurry to go somewhere and you need to wear a drape a sari, you should go for the Chanderi cotton silk. So this is the look. Have a look. ये इसका look है. And this is the pallu of the sari. This is the pallu of the sari. Beautiful sari. Price is only 1850 free ship. Okay. This is olive green color. This is the pallu. Blouse again I want to show you. Blouse is printed. All saris have got printed blouse. Okay. This is the printed blouse of the sari. Printed blouse. ये देखिए. Blouse भी इतना बढ़िया है इसका. कौन सा देखा ची blouse बोला. Okay, this sari has got a plain blouse because the body of the sari is having a very heavy print. So this is having a plain blouse. Okay, plain olive green blouse. Price 1850 free ship. Okay, removing this, going to the last one in this collection. Going to the last one in this collection is the red color. Okay, we'll go with the red color. The last one in this collection is a red color. It's not red. This is actually a brick red color. A beautiful brick red color. Okay, opening this, a beautiful brick red color. Beautiful brick red. Now, raw silk dekhamo. Raw silk dekhamo. So see, this is another beauty. Another beauty in front of you. Just a beauty. मतलब beauty बोलने से भी इसके साथ justice नहीं होता है. ये another beauty है. देखिए, ये साड़ी का beauty है. इसका block. इसका ऊपर वाला block में ऐसा zigzag pattern जा रहा है. And then you have this feather block in the body. And the lower block is this striped lines. Okay. So this is the look of the sari. Price very affordable, 1850 only. 1850 only. This is the pallu. Pallu is striped. Pallu is completely striped. Okay. Let me show you the blouse piece. Blouse piece for this is also having a plain blouse, a plain brick red blouse. Okay. Price is only 1850 free shipping. Cotton silk. This is a brick red color. Price is only 1850. नम्रता मैम कौन से साड़ी का प्राइस आप पूछ रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट देके पूछना होगा. Okay, 1850, a beautiful brick red. With this I'm ending cotton Chanderi silk sarees for today. Okay, we'll move over to raw silks.
For the first time I'm going to show raw silks today. First time raw silks I'm going to show. These are again completely pure silk items, high priced items, not too high price, but raw silks are जो कि बाहर available है. Just go for the quality check before you purchase a raw silk. Raw silk's quality you can understand when you are touching it. The feel and the finish and the shine of a raw silk is similar to a तसर, a coarse तसर. इसका लुक एक कोर्स तसर की तरह होता है. हम लोग का बंगाल का जो तसर होता है उसका पूरा कोर्स जो फिनिशिंग होता है, रॉ सिल्क का वही फिनिशिंग रहेगा अगर ये ओरिजिनल है. एंड यू गेट ए सिल्क मार्क टू. वेयर इज आवर सिल्क मार्क? So with each saree you get a silk mark. So you get silk mark. Abba ek to bolo. So this is what you get with each saree. So please ensure that when you're purchasing a raw silk, you have been given this. Okay. Chalo, let's open the first raw silk saree for you. This is a beautiful combination of magenta and mustard yellow. Raw silks are very bright. They are like one of the sarees which you can easily drape to a party, to a marriage function, to a birthday party, to your anniversary, anything. So see, this is my first saree which I have opened for you. It's a beautiful golden yellow, not mustard. I was wrong. It's a beautiful golden yellow with a beautiful magenta in its pallu. I'll show you the pallu separately, otherwise समझ में नहीं आएगा. Just have a look. This is the pallu of the saree. This is the pallu. The pallu is having a jamdani work. Pallu में भी you have this jamdani work. Can you see the pallu? pallu दिखाई दे रहा है. ये pallu में भी इसका magenta के ऊपर पूरा एक जामदानी वर्क. ये एक देखिए पूरा एक बड़ा सा रोम्बस बना हुआ है, एक बड़ा सा स्क्वायर टाइप का रोम्बस बना हुआ है. पूरा पल्लू में ये जामदानी वर्क है. एंड द एंटायर साड़ी इज हैविंग जरी, टेस्टेड जरी, प्योर टेस्टेड जरी इन द बॉर्डर, प्योर टेस्टेड जरी इन द बॉर्डर. सो द कॉम्बिनेशन इज बेसिकली yellow, golden yellow with a beautiful mustard. This is your combination. Just a wow saree, let me tell you. A beautiful raw silk with obviously a silk mark, combination of golden yellow and bar bole jachi mustard. It's a combination of golden yellow and magenta. It's a beautiful combination with a silk mark. Let me show you the blouse piece. Blouse piece definitely would be of magenta. So it's a contrast blouse piece, let me tell you. So देखिए ये दो आपका मतलब ये साड़ी आप पहनोगी तो ये वाला पार्ट आपका यहाँ पे आएगा, शोल्डर के ऊपर आएगा. एंड दिस इज योर ब्लाउज. जस्ट अ वाव साड़ी. प्राइस ऑफ दिस साड़ीज आई वुड जस्ट चेक एंड टेल यू. এটা কত প্রাইস ছিল? Just a moment, I'll confirm the price. Price টা একটুখানি দেখে বলো না. Okay, just will confirm the price. Absolutely new launches for us. So price would be, just a moment. Okay, price of this saree is 3,500 only. 3,500. 3,500 free ship. 3,500 free ship. Price of raw silk 3,500 free ship with silk mark. 3,500 free ship with silk mark. This is the first saree with yellow and magenta. Okay, COD available all over India. COD available all over India. And if you want to go with Google Pay or bank transfer, no charges are there. But COD की अलग charges है. Removing the first raw silk, golden yellow with magenta. Okay. Price is 3,500. Price is 3,500. Okay. Next combination, beautiful combination. Just have a look. मतलब raw silks की combination are just like this. You can give flying kisses for these combinations. So this is a beautiful red, you can see, and the body of this saree is turquoise blue. And इस saree का body में भी you have this beautiful jamdani work in the lower skirt. In the lower skirt, you have this jamdani work. So this is the combination. Can you see this? This is the body, turquoise blue, and this is your pallu. The pallu is having jamdani work, as I already told. ये देखिए पूरा jamdani work है pallu में.
It's having a beautiful jamdani work. Okay, pallu is having a beautiful jamdani work, as I can tell you. ये रेड के ऊपर पल्लू है एंड इसका जामदानी वर्क आपको दिखाई दे रही है, पूरा बीट पैटर्न्स में इसका जामदानी वर्क जा रहा है एंड दिस इज द बॉडी एंड इसका लोअर स्कर्ट में भी यू हैव दिस जामदानी वर्क. ये सी दिस इज द लोअर पोर्शन में भी यू गेट दिस स्कर्ट में भी पूरे साड़ी का स्कर्ट में भी यू हैव दिस पर्टिकुलर जामदानी वर्क गोइंग इन द लोअर स्कर्ट. Price is only 3500. You get a silk mark to ensure these sarees are 100% pure raw silks. Okay, pure raw silk combination of this beautiful combination. Have a look, beautiful combination, turquoise blue with red, just a wow combination. Let me show you the blouse piece. Blouse piece is always contrast for this saree, so you get basically a red blouse piece with this beautiful turquoise color saree. Price is only 3500, free ship. If you're going for COD, your COD charges are extra. Removing the second raw silk saree. Going to the third saree. Just another wow combination for you guys. Another wow combination. Her saree, every saree is having a difference in its weaving. But all sarees, ये जो raw silk में दिखा रही हूँ, every saree is having a beauty. मतलब इस हर raw silk saree का एक beauty है, वो हर साड़ी में है. एक बार देख लीजिए, एवरी साड़ी में एक डिफरेंट ब्यूटी है. ये कॉम्बिनेशन देखिए, दिस इज अनदर वाव कॉम्बिनेशन. इट्स अ डार्क कॉफी ब्राउन कलर. इट्स अ डार्क कॉफी ब्राउन कलर इन द बॉडी अलॉन्ग विथ अ ब्यूटिफुल गोल्डन येलो पल्लू. पल्लू का देखिए पूरा डिफरेंट वर्क है. एवरी साड़ी इज हैविंग अ डिफरेंट वीविंग वर्क. ये है पल्लू. पल्लू कैन यू सी, इट्स अ डिफरेंट जामदानी वीविंग वर्क. ब्यूटिफुल गोल्डन के ऊपर एक ब्यूटिफुल जामदानी वर्क है. हर पल्लू में एक डिफरेंट वर्क किया हुआ है. ये स्पेशलिटी है रॉ सिल्क की. मतलब ये है इसकी बॉडी, पूरा चॉकलेट ब्राउन बॉडी है एंड हियर इज द गोल्डन येलो पल्लू. दिस इज द गोल्डन येलो पल्लू विद जामदानी वर्क. ये जो जामदानी वर्क है इसका पूरा देखिए, ये है इसका जामदानी वर्क. हैव यू सीन? ये पूरे बीडेड जामदानी, हैंड जामदानी है. ओके, प्राइस इज ओनली 3500. प्राइस इज ओनली 3500 फॉर दिस साड़ी. एंड इसका भी लोअर स्कर्ट में यू हैव दिस इक्कत जामदानी वर्क डन. ओके, लोअर स्कर्ट में देखिए, साड़ी का जो लोअर स्कर्ट आता है, लोअर बॉर्डर में यू हैव दिस इक्कत जामदानी वर्क डन. देखिए ये पूरे इक्कत वर्क है. ब्यूटी है, ब्यूटी. मतलब ये साड़ीज जो है ये इटसेल्फ एक ब्यूटीफुल कॉम्बी है. ब्यूटीफुल कॉम्बी. देखिए इसके साथ चॉकलेट ब्राउन के साथ, सॉरी कॉफी ब्राउन के साथ, इफ यू गेट दिस ब्यूटीफुल गोल्डन येलो, just awesome combo. Price is only 3500 and obviously you get a silk mark with each saree to ensure it's 100%. Yes ma'am, it's pure silk. That's why we take the risk and give you a silk mark. If you feel that it's not silk, you can just take the silk mark and go to any silk mark organization in your state and you can file a complaint against us. And if it is not silk, we are going to be punished. So our license will be cancelled. So yes, it's 100% pure silk. Okay, it's pure raw silk. Price is only 3500. Just a beauty, chocolate brown, coffee brown with golden yellow, and obviously the sari is having this beautiful skirt pattern work done. Price is only 1850. Price is price is 3500 free shipping. Price is 3500 free shipping. इसका भी ब्लाउज पीस दिखा दूं. नॉर्मली ऑल साड़ीज वुड बी हैविंग कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज. सो अगेन ये साड़ी का भी कॉन्ट्रास्ट गोल्डन येलो ब्लाउज पीस है. कॉन्ट्रास्ट गोल्डन येलो ब्लाउज पीस. ब्लाउज इज ऑल्सो ऑफ रॉ सिल्क. ऑल साड़ीज वुड बी हैविंग ब्लाउजेस दैट ऑल्सो ऑफ रॉ सिल्क. सो द एंटायर साड़ी फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज कम्प्लीटली अ रॉ सिल्क साड़ी. एंड ओवर देखो ये जो डार्क कलर साड़ीज में इसका जरी भी समझ में आती है. इट्स अ ब्यूटिफुल जरी वर्क. See, the border is having this beautiful zari, golden zari. Price is only 3500. Free ship all over India. Going to the next raw silk collection. ये और एक wow color है. एक तो जोल दे आमाके. ये और एक wow color है. This is a combination of beige
and maroon. The weather makes me thirsty. It's a dry weather. Okay, so this is another lovely combination, beige with maroon, a combination which every woman wants to have in her treasure, in her closet. Just have a look. ये एक beautiful साड़ी है. ये देखो, ये another beautiful combi, beige with beautiful maroon. The pallu is already having a beautiful work done. Pallu is already having a beautiful work done. See the beautiful jamdani in its pallu. Pallu is also worked upon, and this is the body. This is the body of the sari. This is the body. Completely a beige color sari. A beige color sari, but remember these are raw silk, so it's having the coarse tussar kind of a shiny look in it. So that's the beauty of the sari. Beige with maroon. Beige with maroon pallu. And let me show you the blouse piece. Blouse piece as usual is contrast, but देखो इसका blouse piece में एक speciality है. You get a striped blouse piece, a striped maroon blouse piece with this sari. So all totally it's a wow combination. Only for 3,500, free ship all over India. If you want to go for COD, COD charges are separate. Okay, and obviously we ship outside India too. We have a website for your shopping at ease. You can go down to our website www.pratibhacollection.com to see more collections, the draped ones. Okay, chalo. Removing this one, if you have to take a screenshot, you can send a screenshot and book it in the number 7908221343 or 8621017476. পরেরটাতে চলে যাচ্ছি, পরের র সিল্ক দেখাতে চলে যাচ্ছি। অনেক হিন্দিতে আর ইংলিশে বলেছি, এবার বাংলায় বলবো। যারা বুঝতে পারবে না তাদের জন্য আবার রিপিট করব। ওকে, সো নেক্সট র সিল্ক কম্বিনেশনটা দেখে নাও। রেড, বিউটিফুল রেড আর ব্ল্যাকের, মানে এমন একটা কম্বিনেশন যেটা সব বাঙালিদের একটা করে চাই। মানে সব বাঙালি কেন, एवरीवन आउटसाइड बंगाल ऑल्सो रेड एंड ब्लैक का सब लोग को पसंद है। पीपल लव वेयरिंग रेड एंड ब्लैक एंड जस्ट हैव अ लुक, कितना शाइनी है। শাড়িগুলোর শাইন দেখলেই বুঝতে পারবে যে শাড়িগুলো অরিজিনাল কিনা। মানে 500 রুপিজের, 800 রুপিজের, 1000 রুপিজের সিল্ক, যেটাকে র সিল্ক বলে, আর একটা 3,500 টাকার র সিল্কের মধ্যে অবভিয়াসলি ডিফারেন্স হয়। এর শাইন দেখলেই তোমরা বুঝতে পারবে কতটা শাইনি। বিউটিফুল বডিতে দেখো একটা বর্ডার, একটা বিউটিফুল গোল্ডেন জারি যাচ্ছে দুদিকেই। আর এইটা হচ্ছে তোমার পাল্লুতে পুরো কিন্তু এরকম ওয়ার্ক করা আছে, পাল্লুতে পুরো জামদানির ওয়ার্ক করা আছে। দেখতে পাচ্ছ পাল্লুটা কতটা বিউটিফুল পাল্লু। এইটা হচ্ছে পাল্লু, পুরো পাল্লুটা এরকম বিউটিফুল। আর হ্যাঁ, বডির স্কার্টে কিন্তু সবকটা শাড়িরই বডির স্কার্টে এরকম বিউটিফুল জামদানির বরফি বরফি কাজ করা আছে। দেখতে পাচ্ছ ডায়মন্ড কাজ করা আছে, জামদানির কাজ করা আছে। লোয়ার স্কার্টটায় পড়ছে শাড়ির, এই কাজটা লোয়ার স্কার্টে পড়বে। ওকে, দেখে না, এই হচ্ছে কম্বিনেশন। আচ্ছা, এবার ব্লাউজ পিসটা দেখিয়ে দিই। ব্লাউজ পিস তো সবসময় এগুলোর কন্ট্রাস্ট হয়। তাহলে রেড যখন তোমার এখানে শোল্ডারের সামনে আসবে, তার সাথে কিন্তু তুমি ব্ল্যাক ব্লাউজ পিস পাচ্ছ। জাস্ট অসাম কম্বিনেশন। আর ইয়েস, আ ভেরি ইউনিক কম্বিনেশন ইন দ্য সেন্স, নট ইউনিক, সরি, আ কম্বিনেশন which every woman loves to have. Red and black. Price is only 3,500. Free ship all over India. If you want to order the sari, take a screenshot and send it to the number 7908221343 or 8621017476. চলো সরিয়ে দিচ্ছি এই শাড়িটা। এবার নেক্সট কম্বিতে চলে যাচ্ছি। নেক্সট কম্বিটা আরো সুন্দর। মানে আজকে তো তোমাদেরকে আমি মানে র সিল্কের পুরো সমস্ত বেস্ট কম্বি দেখিয়ে দেখিয়ে মানে একদম বোর করে দেবো। ফার্স্ট দেখিয়ে যাব, দেখো কত কম্বিনেশন হয় র সিল্কে। এই কম্বিনেশনটা দেখো, এই কম্বিনেশনটা দেখো, বিউটিফুল। এটা কিন্তু একটা বিউটিফুল রয়্যাল ব্লু আর রেডের কম্বিনেশন, রয়্যাল ব্লু আর রেডের কম্বিনেশন। এটা দেখে না, যেটা দেখছো একবার জাস্ট দেখো, কম্বিটা দেখলে বুঝতে পারবে কতটা সুন্দর শাড়িটা। দেখে না, রয়্যাল ব্লু এর সাথে কিন্তু দেখতে পাচ্ছ এইটা হচ্ছে কালারটা। কালারটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি, ঠিকঠাক করে কালারটা আসছে না। এটা কিন্তু একটা বিউটিফুল রয়্যাল ব্লু। এই দেখো এখানে কালারটা দেখা যাচ্ছে, এইটা হচ্ছে কালার। এর সাথে রেড, দেখতে পাচ্ছ তো কি অসাধারণ লাগছে দেখতে। এর সাথে রেড বিউটিফুল লাগছে।
দেখে নাও, এই হচ্ছে কম্বিনেশন, রেড and a beautiful blue, red with a beautiful royal blue. The pallu is, as I told you, is a beautiful jamdani work, a beautiful diamond, big diamond jamdani work, and this is the body is royal royal blue color, and there's a golden zari all over the body of the sari on both sides. Okay, price 3500. Let me show you the blouse piece. All sarees having beautiful contrast blouse piece, red blouse piece, কিন্তু মানে রয়্যাল ব্লু এর সাথে কিন্তু রেড ব্লাউজ পিস পাওয়া যাচ্ছে। যাদের একটু নতুন বিয়ে হয়েছে তাদের জন্য কিন্তু একদম পারফেক্ট শাড়ি। এই যে এটা লোয়ার স্কার্টেও কিন্তু এরকম একটা সুন্দর জামদানির কাজ আছে, দেখতে পাচ্ছ লোয়ার স্কার্টেও কিন্তু একটা সুন্দর জামদানির কাজ আছে, প্রত্যেকটা শাড়ির লোয়ার স্কার্টে কিন্তু একটা সুন্দর কাজ আছে। ওকে, প্রাইস ইজ only 3500 free ship and you get a silk mark with each saree. And yes, with the silk mark you also get the tag of PC brand to ensure that you get all these sarees from the original PC brand. পরের শাড়িটা আবার আরেকটা দুর্ধর্ষ কালেকশন, মানে না দেখলেই নয়। বিউটিফুল চকলেট ব্রাউনের সাথে কিন্তু তাসার কালারের আঁচলটা, আর এর আঁচলটা কিন্তু জাস্ট ওয়াও, এর আঁচলটা কিন্তু জাস্ট ওয়াও। একবার দেখে নাও, একবার জাস্ট দেখে নাও শাড়িটা। এই হচ্ছে শাড়ির লুক, এই হচ্ছে শাড়ির বিউটি, দেখতে পাচ্ছ। দ্য শাড়ি ইজ অ্যাবসলিউটলি the saree is absolutely stunning. Just have a look. This is the look of the saree. এইটা হচ্ছে চকলেট ব্রাউন, পুরো বডিটা হচ্ছে চকলেট ব্রাউন, ডার্ক চকলেট ব্রাউন। প্রবীণ ফোন করছে, একটা কল করে নাও তো প্রবীণকে। বিট্টু, ওকে, just a moment. Okay, so this is the beautiful chocolate brown and this is the pallu of the saree. পুরো পাল্লুতে কিন্তু এই তসর গিচার কাজ আছে, দেখতে পাচ্ছ পুরো তসর গিচার কাজ পাল্লুতে, তার উপরে কিন্তু পুরো জামদানি ওয়ার্ক আছে, পুরো তসর গিচার কাজ, পুরো জামদানি ওয়ার্ক পাল্লুতে, পুরো জামদানি, ফুল জামদানি ওয়ার্ক। জাস্ট অসাম শাড়িটা, জাস্ট অসাম শাড়িটা। প্রাইস কিন্তু অনলি 3500, প্রাইস কিন্তু অনলি 3500। ব্লাউজ পিসটা একবার দেখে নাও, ব্লাউজ পিসটা কিন্তু তোমাদেরকে তসর কালার দেওয়া হয়েছে, সব কটা শাড়ির সাথে কিন্তু কন্ট্রাস্ট ব্লাউজ পিস দেওয়া হচ্ছে যাতে তোমরা পরেও ওটার বিউটিটা নিতে পারো। ওকে, প্রাইসটা কিন্তু ভীষণ অ্যাফোর্ডেবল। র সিল্ক কিন্তু এই প্রাইসে ইউ উইল নট গেট with a silk mark obviously from others. Okay, so it's a very very beautiful saree. It's a chocolate brown with a tussar color BP. This is a very very sober and a very smart saree. Price is only 3500, free ship. চলো সরিয়ে দিচ্ছি এই কালারটা। এর পরের কম্বিনেশনটা হচ্ছে রেড অ্যান্ড ইয়েলো, আনাদার বিউটিফুল কালার। একবার প্রবীণকে ফোন করতে হবে। Okay, another beautiful color, another beautiful combination is red and yellow. Another beautiful combination is red and yellow. আরেকটা কম্বিনেশন দেখিয়ে দিলাম, red and yellow। মানে বললাম না সবাইকে মানে পুরো পাগল করে দেওয়ার মতন কম্বিনেশনস আছে। র সিল্ক দেখাতে গেলে সত্যি মানে পাগলা হয়ে যাওয়ার মতনই কম্বিনেশন। এই দেখো স্কার্টটা দেখে দাও, শাড়ির স্কার্টটা দেখে নাও একবার, মানে নিচের বর্ডারটাতে কিন্তু এত সুন্দর একটা জামদানির কাজ আছে, দেখতে পাচ্ছ পুরো বরফি বরফি করা, মিনা ওয়ার্ক করা, পুরো কিন্তু হ্যান্ড জামদানি আছে শাড়ির নিচের স্কার্টটাতে, দেখা যাচ্ছে। লেট মাই হাজবেন্ড কাম, শিওরলি আই উইল বুক দিস শাড়ি। ওকে ম্যাম, প্লিজ লেট আস নো which one you want to book. So this is the beautiful golden yellow pallu. পাল্লুটা দেখে নাও, বিউটিফুল গোল্ডেন ইয়েলো, আর এটা কিন্তু বডিটা কিন্তু ডার্ক রেড, মানে যেই রেডটা কিন্তু হাই রোজি, হাউ আর ইউ, হ্যাপি নিউ ইয়ার নিনা, আই এম ভেরি গুড and happy new year to you too. Thanks for joining the live after so many days. I've seen you coming and attending our lives. Hope to see you again with a fresh purchase from us. Okay, so next I'm going to this one. So see, this is a beautiful combination yellow and a beautiful red. Okay, a beautiful combination and beautiful red. This is the skirt of the saree. This is the skirt of the saree. Okay, so see, this is the skirt.
All right, this is the body of the sari. All right, now let's go to the this thing of the sari. This is the blouse piece of the sari. This is the yellow blouse piece, contrast blouse piece. Every sari would be having contrast blouse piece. বার বার লাইভ থেকে আমি বেরিয়ে আসছি কেন? দিভাই সব জায়গার অর্ডার নেওয়া হয়? হ্যাঁ অমৃতা, সব জায়গার অর্ডার নেওয়া হয়, অল ওভার ইন্ডিয়াতেও হয়, আউটসাইড ইন্ডিয়াতেও হয়, সো কোনো প্রবলেম নেই। ইউ হ্যাভ গট বিউটিফুল কালেকশন, থ্যাংক ইউ पल्लवी। ओके, सो दिस इज द वन। तो इसका ब्लाउज पीस भी दिखा दिया, ब्यूटिफुल मस्टर्ड येलो ब्लाउज पीस है, एंड दिस इज द बॉडी इज डार्क रेड। So the red which every woman wants to wear, not the red which is only for newlyweds. This is a beautiful sober red. So this is a red and a golden yellow combination. Price is only 3500 and you get a silk mark with this sari. Thank you. Moving to the last, not the last, the second last. This is again another beauty combination, red and gicha combination, red and tassar combination. This is again a red and a tassar combination. Pallu is having a tassar color and the body is red. The one which I showed just before was a dark red. This is again a bright red. For people who love to wear bright reds, this is a bright red for you. Okay, a bright red. Just have a look. ये है ये red, and this is the pallu. The pallu is having this beautiful gicha work, and then over there you have this jamdani work done in the pallu. This is the body of the sari, red with this gicha combination in the pallu. Price is only 3500 free ship. Price is only 3500 free ship. Okay, so this is the look of the sari. Have a look. This is the beautiful look of the sari. So have a look at the blouse piece. All saris would be having contrast blouse piece. इसका भी blouse piece पूरा तसर color की है, पूरा तसर color की blouse piece है. This is the bright red body with a beautiful golden zari on both sides, and this is the pallu. Okay, to book it, take a screenshot and send it to the number 7908221343 or 8621017476. All these saris are having silk mark, so you can be rest assured that you're buying pure silk, so don't worry at all. Last combination in raw silk is magenta and tassar color. Magenta and the tassar color. This is my own benefit. Thank you Amrita. This is my own favorite also. Magenta shate tassar is my own favorite also. Just have a look. এই color combination টা just দেখো কতটা সুন্দর। এই দেখে নাও color combination টা। এইটা হচ্ছে magenta color combination, body হচ্ছে pure magenta, body হচ্ছে pure magenta, আর এইটা হচ্ছে কলকাতার ভেতরে কোথায় অমৃতা তুমি ডেলিভারি নেবে তার উপরে ডেলিভারি চার্জের কথা। যদি সাউথ কলকাতায় থাকো তাহলে ডেলিভারি চার্জ নেওয়া হবে না, কিন্তু যদি সাউথ কলকাতায়, হ্যাঁ না সিওডির কথা বলছে ও, ফ্রি শিপিং এমনিতেও আছে অমৃতা। যদি তুমি সিওডি চাও, সাউথ কলকাতায় থাকো আমাদের দোকানের আশপাশে, তাহলে অবভিয়াস ডেলিভারি চার্জ নেওয়া হবে না, কিন্তু যদি অনেক দূরে থাকো তাহলে ডেফিনেটলি খুব নমিনাল ডেলিভারি চার্জ নেওয়া হবে। ওকে, সো দিস ইজ দ্য লাস্ট র সিল্ক ম্যাজেন্ডা কালারের বডি। আর দেখো আঁচলটা দেখে নাও, পুরো কিন্তু তসরের আঁচল, পুরো তসর গিচার জামদানি ওয়ার্ক করা আঁচল, ম্যাজেন্ডা অ্যান্ড তসর গিচার জামদানি করা এই আঁচলটা পুরো করা আছে, দেখো দেখে নাও। थैंक यू नीना, मगर मैंने रेड नहीं पहना है, मैंने एक ब्रिक रेड पहना है आज। तो ये देखो, ये है ब्यूटीफुल तसर रेड कॉम्बिनेशन, तसर विद मजेंडा कॉम्बिनेशन। एंड जैसा कि हर साड़ी का पूरा एकदम कॉन्ट्रास्ट बीपी जाता है, इसके साथ भी यू गेट अ तसर कलर रॉ सिल्क बीपी, रॉ सिल्क। अच्छा, इस साड़ी का भी स्कर्ट में यू हैव दिस जामदानी वर्क डन। ऑल साड़ीज इन द स्कर्ट वुड बी हैविंग जामदानी वर्क। प्राइस इज 3500। All raw silk sarees are 3500 free ship all over India. COD अगर किसी को लेना है तो COD की चार्जेस अलग होती है। And yes, these raw silks are coming with silk mark and also with a PC tag to ensure it's 100% pure silk saree. Okay, with this I am ending raw silks for you. Abhi I am going to show you organzas. I am going to show you hand painted organzas today. So finally I am going to end this live with hand painted organzas. As promised, and tassars also, if I have time and if my health permits,
मैं पूरा 1 घंटा से बकी जा रही हूँ, अगर मेरा हेल्थ परमिट हुआ तो मैं लास्ट में आप लोगों को तसर्स भी दिखाऊंगी. सो नाउ आई एम गोइंग टू मूव ओवर टू हैंड पेंटेड ऑर्गेन्जाज. चलिए, माय फर्स्ट साड़ी, ओपनिंग माय फर्स्ट साड़ी इन हैंड पेंटेड ऑर्गेन्जा. ये प्योर हैंड पेंटेड ऑर्गेन्जा है. ट्रांसपेरेंट साड़ी खोल के दिखा देती हूँ. पूरा फ्लोरल है, पूरा फ्लोरल साड़ी है. चलो, ये है मेरी फर्स्ट हैंड पेंटेड ऑर्गेन्जा. This is the first sari, okay? The body of the sari is having a midnight blue color, and both sides you are having this beautiful hand painted floral work. ये पूरा hand painted floral work है on both sides, and there is a beautiful silver zari. There is a beautiful silver zari. ये है साड़ी का look, okay? Just have a look. ये है साड़ी का beautiful look. This is the beautiful look, hand painted organza, and this is the pallu. पल्लू पूरा हैंड पेंटेड है. हैव अ लुक, पूरा हैंड पेंटेड है, पूरा हैंड पेंटेड पल्लू है, फ्लोरल हैंड पेंटेड. एंड बॉडी, बोथ साइड्स यू हैव दिस हैंड पेंटेड फ्लोरल बॉर्डर. बॉडी इज मिडनाइट ब्लू. बॉडी इज, आपने पहना है वो साड़ी. प्राइस मैम जो मैंने पहना है वो चंदेरी सिल्क है. चंदेरी सिल्क का प्राइस है 1850 फ्री शिप, रेखा मैम. ओके, तो ये है मेरी फर्स्ट ऑर्गेन्जा कलेक्शन. ये है मेरी फर्स्ट ऑर्गेन्जा हैंड पेंटेड साड़ी. प्राइस ऑफ ऑर्गेन्जा हैंड पेंट इज 5500. यू गेट सिल्क मार्क्स फॉर ईच साड़ी. एंड जस्ट हैव अ लुक. दिस इज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द साड़ी. दिस इज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द साड़ी. ओके, जस्ट हैव अ लुक. फर्स्ट साड़ी, this is the transparency. हर organza साड़ी के साथ you get a blouse piece also. Each particular saree is being accompanied with a contrast matka zari striped blouse piece. So मान लीजिए कि ये आपका midnight blue साड़ी है, and इसका floral prints red and orange के ऊपर है. So you're going to get a blouse piece either of the color of pink or red or orange, whatever would look good with the saree. Okay. Price of hand painted organza is only 5500 free ship all over India. Removing the first organza sari, going to the next hand painted organza. ये एक दूसरा वाला है. ये again it's a beautiful piece. It's something তোমার শাড়িটার প্রাইস বললাম অমৃতা, আমার শাড়ির প্রাইস 1850. পরের হ্যান্ড পেইন্টেড অর্গানজা দেখাচ্ছি. এটা কিন্তু পুরো লাভলি একটা কালার, লাভলি একটা কালার. দেখো, বিউটিফুল একটা কালার দেখতে পাচ্ছ. এই দেখো, এটার মানে কম্বিনেশনটা দেখো. অফ হোয়াইটের উপরে কিন্তু বিউটিফুল ফ্লোরাল ওয়ার্ক করা আছে, দেখতে পাচ্ছ. অফ হোয়াইটের উপরে বিউটিফুল ফ্লোরাল ওয়ার্ক করা আছে. এই হচ্ছে পাল্লুটা, কিন্তু পুরো মাল্টি কালারের স্ট্রাইপসের উপরে যাচ্ছে, মাল্টি কালারের স্ট্রাইপসের উপরে যাচ্ছে. এই হচ্ছে ট্রান্সপারেন্সি শাড়ি, এই হচ্ছে শাড়ির ট্রান্সপারেন্সি. এইটা হচ্ছে পুরো বডিতে কিন্তু এই বিউটিফুল অর্গানজা ওয়ার্ক, পুরো হ্যান্ড পেইন্টেড অর্গানজার কাজ করা আছে, দেখতে পাচ্ছ. পুরো হ্যান্ড পেইন্টেড, পিওর হ্যান্ড পেইন্টেড অর্গানজা. প্রাইসটা কিন্তু দুর্ধর্ষ. প্রাইসটা কিন্তু শাড়িটার, যার শাড়ির কোয়ালিটি, অ্যান্ড ইউ গেট সিল্ক মার্কস. প্রত্যেকটা শাড়ির সাথে কিন্তু অবভিয়াসলি সিল্ক মার্ক থাকছে টু एंश्योर इट्स 100% प्योर सिल्क ऑर्गेन्जा. ऑर्गेन्जाज बहुत टाइप की आती है, एक इम्प्योर वाली आती है, मगर ये 100% प्योर ऑर्गेन्जा है. इसके साथ आपको मिलती है एक सिल्क मार्क विच इज इंश्योरिंग इट्स 100% प्योर ऑर्गेन्जा साड़ी. हैंड पेंटेड ऑर्गेन्जा प्राइस इज ओनली 5500 फ्री शिप. With each organza sari you get a matka silk contrast BP. Matka silk contrast BP. Okay. So removing the second sari of organza. Third one again my own favorite combination of off-white with yellow and green. Just have a look. इसमें ये floral work जो है just awesome है. देखो, just have a look. ये इतना soothing है. मतलब ये साड़ी इज जस्ट लाइक एन ऑसम कलर, ऑसम कॉम्बो. सी अ वेरी स्मार्ट कलर लुक साड़ी, अ वेरी स्मार्ट कलर लुक साड़ी. जस्ट हैव अ लुक. दिस इज योर थर्ड साड़ी इन ऑर्गेन्जा. 13 नंबर तो हाँ, दिस माय थर्ड साड़ी इन ऑर्गेन्जा. हैव अ लुक. येलो एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन ऑन ऑफ वाइट. दिस इज द फ्लोरल पोर्शन. बोथ साइड्स में ऐसा आता है. एंड दिस इज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द साड़ी. दिस इज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द साड़ी. हैंड पेंटेड ऑर्गेन्जा
This is the pallu of the sari. Pallu, have a look. It's a beautiful. Thank you, Amrita. The pallu of the sari is beautiful. Have a look. Completely hand painted. Full sari is completely hand painted. Pure organza's price is only 5,500. Free ship. This is a completely awesome sari. I love the sari because of the color combo. It's beautiful yellow and green floral painted sari. Okay. Chalo, removing this sari. Going to the next combination. This is again a sky blue with a yellow combination. Sky blue with a yellow combination. Okay. चलो এটা খুলে দেখিয়ে দিচ্ছি শাড়িটা খুলে দেখিয়ে দিচ্ছি यही देखे नाओ this is the look of the sari देख लो sky blue के साथ yellow combo have a look this is the pallu all sunflower work done in the pallu and this is the body of the sari this is the body of the sari beautiful hand painted organzas I had a lovely response last time. That's the reason why I have got hand-painted organzas once again. This is the beautiful sari. Okay? Beautiful hand-painted organzas. Fine? Have a look. Beautiful hand-painted organzas. Price is only 5,500. Free ship. Pure organza silk saris. People who have love for organzas, they can easily buy it from us because it's 100% pure organza. This is the transparency of the sari. A beautiful sky blue with a yellow floral combination. This is the pallu. With each sari you get a matka silk BP. With each sari you get a matka silk BP which is normally contrast to the body color of the sari. Okay. Price 5,500. Free ship. Going to the next combo. It's a wine red color. Wine red color. All over work. Completely floral work all over work. Okay, this is the color half of it's a half sari. Okay, this is a half sari, a wine red combination. Color combination is too good. Thank you Nina. खरीद लो एक चीज ये एक बार लेके देखो कितनी beautiful है. This is the top part of the sari. Top part is done on black. Beautiful color combo. This is the look of the sari and the lower part is wine color. So it's a half and half sari. Devai khadi cotton er upore kichu ache. আজকে খাদি কটন দেখাবো না পরের দিন দেখাবো খাদি কটনের উপরে অনেক কিছু আছে আমাদের তুমি আগের লাইভগুলো ফলো করলে আমাদের খাদি কটনও দেখতে পাবে ওকে সো দিস ইজ দ্য অর্গানজা শাড়ি combination of black and wine red. Lower part is lower pleats would be having this wine red color and the top part would be having black floral work. This is the floral work. Okay, this is the transparency of the sari. Price is only 5,500. Free ship. Okay, so if you want to take a screenshot you can take it right now and you can go ahead with the booking with the number 7908221343 or 8621017476. Going to the last sari in organza, that's the multiple color maple leaves, multicolor maple leaves. Okay, multicolor maple leaves for you. बेज कलर के ऊपर पूरा मल्टी कलर मैपल लीफ मतलब विंटर के लिए परफेक्ट साड़ी है अ परफेक्ट विंटर वेयर एक्चुअली हैव अ लुक कितना ब्राइट लग रहा है साड़ी हैव अ लुक कितना ब्राइट है इसका कॉम्बिनेशन ये देखो कितना ब्राइट है PP of the wine color ma'am it's 5,500 ma'am 5,500 have a look this is the last multicolor organza sari this is the pallu is like this and all over the body you have this multicolor maple leaves hand painted organzas okay pure hand painted organza and this is the transparency of the sari price is only 5,500 with each sari you get a contrast matka silk blouse piece price only 5,500 if you want to book you can take a screenshot and send it to us in the number 7908221343 or 8621017476 okay removing this with this I am ending my organzas today if I have people who would like to see tassels I would ask others on the other side of the live
अगर आप लोगों को तसर देखना है तब हम लोग दिखाएंगे, अदरवाइज आई एम गोइंग टू एंड द लाइव. आई कैन सी लॉट ऑफ पीपल आर सीइंग बट कोई कमेंट नहीं कर रहा है. जस्ट गेट बैक टू मी सो दैट आई एम गोइंग टू वेट फॉर योर कमेंट. बोलिए वरना हम लोग खत्म कर देंगे लाइव. एल्स वी आर गोइंग टू शो यू आवर तसर्स ऑल्सो. आई विल वेट फॉर योर कमेंट. ठीक है. चलिए बोलिए, देखना है तसर साड़ी. ओके मैम, मीनाक्षी मैम ने बोला है, मीनाक्षी मैम को तसर साड़ी देखना है. बाकी लोग भी बोलिए. आई कैन सी. तसर देखाओ. ওকে অমৃতা, আর কারা কারা দেখতে চাও তসর? যারা প্রথম থেকে তসর তসর বলছিল তারা আছে কিনা জানি না. প্রচুর লোকে তসর চেয়েছিল কিন্তু এখন তারা আমাদের সাথে নেই. তো যারা তসর দেখতে চেয়েছিল পিওর গাছি তসর তাদের জন্য কিন্তু তসর আনা হয়েছে. ওটা মনে হয় বুকড আছে, এটাও এই নিচেরটা. হ্যাঁ, তাহলে আজই কিন্তু আমি তসর দিয়ে শেষ করতে চাই যাতে আরও পরের বার আরও নতুন নতুন কালেকশন নিয়ে আসতে পারি. আজকের কালেকশনে পুরো প্রিন্টেডই ছিল. শো সাম তসর শাড়ি. ওকে ম্যাম, তসরটা দেখো বাবা, নিয়ে আসো তসরটা. Drink water and show tasar. Yes, yes, I will. I to जल दाओ. आज फुल एनर्जी लेके बैठी है. शो तसर हाँ दिखाऊंगी. स्वाति मैम प्लीज बोलने की जरूरत नहीं है. आप लोगों को साड़ी दिखाना मुझे अच्छा ही लगता है. आई जस्ट वॉन्ट टू नो वेदर यू वॉन्ट टू सी तसर्स. अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स है कि हाँ तसर देखना है तो डेफिनेटली तसर दिखाएंगे मैम. निशा मैम हाँ सब लोग बोल रहे तसर देखना है तो ज़रूर दिखाएंगे. अच्छा बताइए विंटर में कौन सा कलर सबको अच्छा लगता है पहनना? बिफोर आई गो टू शोइंग आई वुड लाइक टू नो कि कौन सा कलर आप लोगों को अच्छा लगता है, बिकॉज वी आर गोइंग टू सून लॉन्च अ कंपटीशन फॉर पीपल हु लव टू वॉच आवर कलेक्शन एंड हु लव टू वेयर आवर कलेक्शन. तो आप लोग कौन सा कलर पहनना पसंद करते हो विंटर्स में? तो कोई होता है ना, किसी को ब्लैक अच्छा लगता है, किसी को येलो अच्छा लगता है. सो I would like to know which is the color which is very close to your heart in winter, so that you know we can make more sarees of that color. You are our inspiration, let me tell you. अगर आप लोग हमको inspire करेंगी, हम लोग मंजू मैम dark colors, okay? What are the dark colors like? Blue, black, red, what? More dark colors. कौन से dark colors you would love to wear? आपका इंस्पिरेशन से द नेक्स्ट लाइव वुड बी इंस्पायर्ड विद वॉट एवर यू वुड टेल अस. ओके, सो आई एम गोइंग टू वेट. बोलिए कौन सा कलर सबको पहनना पसंद है तो वही कलर्स में बनाएंगे साड़ी. एंड नेक्स्ट कंपटीशन में जो हम लोग लॉन्च करेंगे तो आप लोग अपनी फेवरेट कलर पहन के हम लोगों से यहाँ लिया हुआ परचेज साड़ीज पहन के पिक देना. जो बेस्ट साड़ी जिसका बेस्ट पिक होगा उसको हम लोग की तरफ से एक साड़ी मिलेगी एज अ प्राइज. ओके, सो डार्क वाइन कलर नीना, ब्लू तोशर आछे आज. हाँ ब्लू आछे अमृता. विंटर सीजन मैम आई थिंक येलो शेड्स विल बी मोर गुड. ओके, रेड, ब्लू, येलो, मरून मंजू. यस, तो ये सब शेड्स है आज. रॉयल ब्लू नहीं है. येलो, ओके येलो है. आज मैं भर के दिखा देती हूँ जो भी मेरे पास है. तसर्स में लाइक बहुत सारे कलर्स होती है तो जो भी अभी है वो दिखाएंगे पहले. चलो पहले स्टार्टिंग करते हैं ब्लैक और रेड से. जो मेरी खुद की फेवरेट हमेशा मैं बोलती रहती हूँ कि ब्लैक और रेड जो है ये मेरी खुद की फेवरेट है. ऑलवेज आई लव टू वेयर. मैं खुद बहुत ब्लैक साड़ीज पहनती हूँ और रेड भी पहनती हूँ. तो হোয়াইট অল টাইম সঙ্গমিত্রা. হ্যাঁ হোয়াইট তো ভীষণ ভালো লাগে. মাস্টার্ড কালার, ইয়েস মাস্টার্ডও আচ্ছা ভালো লাগে, ভীষণ ভালো লাগে. আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে শুরু করা যাক. ফার্স্ট শাড়ি রেড অ্যান্ড ব্ল্যাক দিয়ে বডিতে এইটা পুরো পিওর তাসর খুলছি কিন্তু. হ্যাঁ পিওর তাসর খুলছি. আচ্ছা বলো তো যারা এখন দেখছো আমাকে তাদের বাংলাতে কোনো প্রবলেম নেই তো? বাংলা সবাই বুঝতে পারো তো? অ্যাটলিস্ট একবার হ্যাঁ নাতে বলে দাও. যারা বুঝতে পারো না তাদের জন্য আরেকবার না হয় অন্য মানে ল্যাঙ্গুয়েজে বলে দেবো. বাট যারা দেখছো এখন তাদের পক্ষে বাংলা ঠিক আছে কিনা একটু জানালে বেশি ভালো হয়.
একদম এন্ড অফ দ্য লাইভ আছি, বাংলাটাই বলাটা বেশি ভালো লাগবে, বেশি কমফোর্টেবল মনে করব, তাই বলছি যারা আছো লাইভে তারা কি বাংলাতে কমফোর্টেবল অ্যাটলিস্ট একটু বলো কিছু, না হলে তো আমি বাংলা থেকে অন্য ল্যাঙ্গুয়েজে আমাকে বলতে হবে, নাহলে পুরোটাই বাংলা বলবো। কেউ কিছু বলছো না, তাহলে কি বাংলায় বলি? ঠিক আছে, তাহলে বাংলায় বলি। আচ্ছা চলো এইটা দেখে নাও, প্রথম শাড়িটা খুলে ফেলেছি তোমাদের কাছে, বিউটিফুল একটা ব্ল্যাক আর রেড কম্বো, বিউটিফুল একটা ব্ল্যাক আর রেড কম্বো, দেখে নাও। এরকম কিন্তু ব্লকস নট অ্যাভেলেবেল সব জায়গায়, ব্লকটা একবার দেখে নাও, ভীষণ সুন্দর। থ্যাংক ইউ অমৃতা। এই দেখে নাও, বিউটিফুল একটা ব্ল্যাকের উপরে হোয়াইট ব্লক, পুরো বডিতে কিন্তু এই বিউটিফুল ব্লকটা আছে, আর বর্ডারটা কিন্তু পুরো জরি আর রেড দিয়ে করা। না না, নো প্রবলেম। আচ্ছা, বর্ডারটা কিন্তু বিউটিফুল রেড জরি দিয়ে করা, দেখতে পাচ্ছ দুদিকেই কিন্তু এই বিউটিফুল রেড জরিটা আছে, দেখতে পাচ্ছ বিউটিফুল রেড জরি, আর বডিটা কিন্তু এটার অসম্ভব সুন্দর একটা ব্ল্যাকের উপরে আছে, দেখতে পাচ্ছ ব্ল্যাকের উপরে হোয়াইট ব্লক, মানে ব্লকটা কিন্তু ভীষণ ভরাট একটা ব্লক। তসরে আমরা দেখি যে ভরাট ব্লক পড়লে কিন্তু যাদের একটুখানি বাল্কি যারা, তাদেরকে কিন্তু ভীষণ মানে কি বলা হয়, মানে ফিগারটা কিন্তু মানে বড় না ফিগার কারেক্টিং শাড়ি, তসর কিন্তু ম্যাক্সিমামটাই কিন্তু ফিগার কারেক্টিং হয়। আর যেগুলোতে কমপ্লিট ওয়ার্ক আছে, এটা আমাদের সাইকোলজি বলে যে যেই শাড়িগুলোতে কমপ্লিটলি ব্লক প্রিন্ট থাকবে, ফুল প্রিন্টেড থাকবে, সেটা কিন্তু সবসময় ফিগার কারেক্টিং হবে। কারণ যখন দূর থেকে দেখা হবে না, ব্লকের উপরে বেশি নজর, তখন কিন্তু তোমার ফিগারের উপরে বেশি নজর যায় না। সো ইটস আ ফিগার কারেক্টিং শাড়ি, আই ক্যান টেল ইউ। সো ইটস আ বিউটিফুল ফার্স্ট শাড়ি, আ বিউটিফুল ব্ল্যাক অ্যান্ড আ রেড কম্বো। দেখে না, রেডটাও কিন্তু ডার্ক রেড, এই হচ্ছে পাল্লু, পাল্লুটা কিন্তু এরকম, দেখতে পাচ্ছ পাল্লুটা কিন্তু ডার্ক রেড, এটা কিন্তু তোমার ক্যাটকেটে রেডটা নয়, এটা হচ্ছে ডার্ক রেড পাল্লু, আর এইটা হচ্ছে তোমার বডি হচ্ছে ব্ল্যাকে কম্বিনেশন। এই দেখো, এই হচ্ছে শাড়ির কম্বিনেশন, এরকম কম্বিনেশন দেখতে পাচ্ছ, একটা রেড ব্লাউজ দিয়ে পরতে পারো। আর আমি তো বলবো আমার প্রেফারেন্সে যদি কখনো পরতে হয় তাহলে তাসার পরো স্লিভলেস ব্ল্যাক ব্লাউজ দিয়ে, যে কোনো তাসার সব সময় ওয়াও লাগে দেখতে, ওয়াও লাগে। ওকে চলো, এই হচ্ছে শাড়ি, শাড়ির ব্লাউজ পিসটাও কিন্তু রেড, এই দেখে নাও শাড়ির ব্লাউজ পিসটাও কিন্তু এরকম রেড, দেখতে পাচ্ছ পুরো রেড ব্লাউজ পিস, দেখো রেড ব্লাউজ পিস, সুন্দর রেড ব্লাউজ পিস। আর প্রত্যেকটা শাড়িতেই কিন্তু আমি সেলফ মার্ক দিই, তার মানে কি আমার তসর কিন্তু চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করার মতন। হ্যাঁ, চোখ বন্ধ করে, এই একটা আসতো না ডিডি গেঞ্জি, চোখ বন্ধ করে ভরসা করা যায়, তা আমার তসর কিন্তু চোখ বন্ধ করে ভরসা করার মতন। হ্যাঁ, পিওর তসর উইথ সিল্ক মার্ক, ব্ল্যাকের সাথে রেড কম্বো, ঠিক আছে। আচ্ছা প্রাইস কত? আমার তসরের প্রাইস ভীষণ ভীষণ রিজনেবল, ইট ইজ ওনলি 3700 ফ্রি শিপিং, ওনলি 3700 ফ্রি শিপিং, অল তসরস 3700 ফ্রি শিপিং। ওকে চলো, এইটা প্রথমটা দেখিয়ে দিলাম, প্রথম কালারটা দেখিয়ে দিলাম ব্ল্যাক অ্যান্ড রেড কম্বো। যারা রেড বলেছিল, যারা রেড দেখিয়েছে তাদের জন্য একটা রেড কম্বো দেখাতে চলেছি। রেড, এটা কিন্তু একটা বিউটিফুল রেড, এটা কিন্তু একদম ক্যাটকেটে নয়, এটা কিন্তু একটা বিউটিফুল রেড, ঠিক আছে। এটাও কিন্তু ফুল বডিতে কিন্তু এটার ব্লক আছে, মানে যেটা আমি তোমাকে বললাম, তাসার নর্মালি কিনলে ফুল বডিতে যার ইউনিফর্ম ওয়ার্ক থাকবে, যাদের একটু বাল্কি মনে হয় নিজেকে, যাদের একটু ফিগার কারেক্টিং কিছু পরতে ইচ্ছা করে, তাদের জন্য কিন্তু এই সব শাড়ি জাস্ট অসাম, দেখতে পাচ্ছ। এই দেখো, এই শাড়িটা কিন্তু ব্লু ব্লাউজ দিয়েও দুর্ধর্ষ লাগে, দেখো আমি ইক্কাত ব্লাউজের সাথে পরেছি, এটা কিন্তু জাস্ট অসাম লাগছে, তাই না? তোমরা বলো, মানে আমার নিজস্ব স্টাইল থেকে মনে হচ্ছে যে ইক্কাত ব্লাউজের সাথেও এটা ভীষণ ভালো লাগছে। তোমরা তোমাদের মতন করে ব্লাউজ দিয়ে পরতে পারো। এই হচ্ছে শাড়ির প্রিন্ট, অল ওভার বডিতে কিন্তু এই প্রিন্টটাই আছে, অনেকটা বাটিকের মতন দেখতে, কিন্তু বাটিক নয়, কিন্তু বাটিকের মতো কিন্তু বাটিক নয়, ঠিক আছে। চলো, এই হচ্ছে পুরো রেড কালারের উপরে যাচ্ছে পুরো প্রিন্টটা, ব্লক প্রিন্টটা। আর এই হচ্ছে পাল্লু, পাল্লুটা কিন্তু প্লেন রেড পাল্লু, ঠিক আছে, প্লেন রেড পাল্লু। ব্লাউজ পিসটা কিরকম? ব্লাউজ পিসটাও রেড, ব্লাউজ পিসটাও রেড, ন্যাচুরালি পুরো বডিটা যদি রেড হয় ব্লাউজ পিসটা তো রেড দিতেই হবে, কিন্তু তার মানে এটা নয় যে তোমরা অন্য ব্লাউজ দিয়ে পরতে পারো না। আমি তো বলবো তসর সবসময় কন্ট্রাস্ট ব্লাউজ দিয়ে পরো, দেখলে বেশি ভালো লাগবে। আর প্রত্যেকটা শাড়ির সাথে কিন্তু সিল্ক মার্ক আছে। প্রাইস কিন্তু ওনলি 3700, ফ্রি শিপ অল ওভার ইন্ডিয়া, সিওডির কিন্তু আলাদা চার্জ আছে, ঠিক আছে।
চলো এটা সেকেন্ড শাড়ি ছিল, সরিয়ে দিলাম। যাদের স্ক্রিনশট নিতে ইচ্ছে করছে নিয়ে নাও, নিয়ে ফটাফট পাঠিয়ে দাও নাম্বারগুলোতে। আমাকে যদি রিচ করতে চাও আমার নাম্বারে, মাই নাম্বার ইজ 9830787682. You can also reach me if you want to talk to me personally. You can talk to me in 9830787682, and you can also give an order to the other numbers 8621017476 or 7908221343. পরেরটাই চলে যাচ্ছি। যে কিনা বলেছিল মাস্টার্ড পরতে খুব ভালো লাগবে, তার জন্য কিন্তু মাস্টার্ড আছে। যারা বলেছে যে মাস্টার্ডটা পরতেও কিন্তু দুর্ধর্ষ লাগে উইন্টারের জন্য, আমরা কিন্তু এখন সব উইন্টার স্পেসিফিক কালারই বানাচ্ছি। কারণ উইন্টার স্পেসিফিক কালার বানালে কি এখন এই সময় মনে হয় কি একটু ডার্ক কালার্স পরি, একটু ডার্ক কালার, কিন্তু বেশি ডার্কও আবার পরবো না। একটা এজের একটা ব্যাপার আছে, অনেকে মাথায় আছে না যে খুব বেশি ডার্ক পরবো না, একটা এজের ব্যাপার। সুতরাং তাদের জন্য এমন কালার যেটা কিনা খুব ডার্কও নয় আবার খুব লাইটও নয়। দেখে নাও এইটা কিন্তু একটা বিউটিফুল মাস্টার্ড, তার উপরে কিন্তু একটা বিউটিফুল জিগজ্যাগ প্রিন্ট। দেখতে পাচ্ছ ব্লকটা দেখা যাচ্ছে কি? কেউ তোমরা কিছু বলছো না, আমি বুঝবো কি করে তোমাদের কেমন লাগছে? কিছু তো বলো, দেখছো তো সবাই কত সুন্দর করে, কিন্তু বলছো না। কালারগুলো দেখে নাও, এই কালারটা কিন্তু জাস্ট অসাধারণ। এটা কিন্তু মাস্টার্ড ইয়েলোর সাথে কিন্তু বিউটিফুল ব্ল্যাক জারি দিয়ে আছে, বিউটিফুল ব্ল্যাক জারি দিয়ে আছে। এই হচ্ছে ব্ল্যাক পাল্লুটা, কিন্তু প্লেন পাল্লু যাচ্ছে। আর ব্লাউজ পিসটা কিন্তু তোমার এটার সাথে কন্ট্রাস্ট ব্লাউজ পিস, মানে তোমার কিন্তু এটার সাথে ইয়েলো ব্লাউজ পিস যাচ্ছে, ঠিক আছে? ইয়েলো ব্লাউজ পিস যাচ্ছে। প্রাইস কিন্তু এটা 3700, ফ্রি শিপ অল ওভার ইন্ডিয়া। ওকে, 3700 ফ্রি শিপ অল ওভার ইন্ডিয়া। দেখতে পাচ্ছ কি শাড়িটা? মানে জাস্ট ওয়াও শাড়ি, কিন্তু জাস্ট ওয়াও শাড়ি। থ্যাংক ইউ অমৃতা, ফটাফট একটা কিনে ফেলো, তাহলে বুঝবে শাড়ির কালেকশনই নয় শাড়িগুলোও ভীষণ অসম। ঠিক আছে, তারপরেরটাই যাচ্ছি। এইটা দেখে নাও, এইটা কিন্তু আমার ওয়ান অফ দ্য হিটেস্ট মানে ব্লক। এই ব্লকটা কিন্তু ভীষণ সুন্দর ব্লক, একটা মাস্টার্ডের সাথে হোয়াইট। চলো এই দেখে না, এটা হচ্ছে মাস্টার্ডের সাথে হোয়াইট। এইটার বিউটিটা দেখো, এই শাড়িটার বিউটি কিন্তু এর ব্লকে। দেখো এই শাড়িটার নিচে কিন্তু একটা সুন্দর হাতি ব্লক আছে, দেখতে পাচ্ছ? পুরো লোয়ার স্কার্টে কিন্তু হাতি ব্লক আছে। আর এই হচ্ছে পাল্লুতেও কিন্তু তোমার এই হাতি ব্লকটা যাচ্ছে। এই হচ্ছে পাল্লুতেও এই বিউটিফুল হাতি ব্লকটা যাচ্ছে। প্রাইস কিন্তু অনলি 3700। ওকে, ভীষণ অ্যাফোর্ডেবল। যারা আমাদের তাসার নেয় তারা কিন্তু আর কোথা থেকেও তাসার নেবে না, মানে এতটাই অ্যাফোর্ডেবল। ঠিক আছে, এই হচ্ছে তোমার শাড়ি। এই দেখতে পাচ্ছ শাড়ির এই হচ্ছে লোয়ার বর্ডারে এরকম হাতি ব্লক যাচ্ছে, আর টপ বর্ডারটায় এরকম ব্লকটা থাকছে, ছোট ব্লক। মাস্টার্ড আর হোয়াইট কম্বিনেশন। এই হচ্ছে পাল্লু, এই হচ্ছে পুরো পাল্লুটা। ব্লাউজ পিসটা দেখিয়ে দিই, এই হচ্ছে তোমার ইয়েলো ব্লাউজ পিস। এই হচ্ছে তোমার ইয়েলো ব্লাউজ পিস। ঠিক আছে, শাড়ির সাথে কিন্তু ইয়েলো ব্লাউজ পিস আছে, দেখা যাচ্ছে ইয়েলো ব্লাউজ পিস। প্রাইস কিন্তু অনলি 3700, ফ্রি শিপ উইথ সিল্ক মার্ক। সবকটা শাড়ির সাথে কিন্তু সিল্ক মার্ক আছে। ঠিক আছে, সরিয়ে দিলাম। এরপরে যে ব্লু দেখতে চেয়েছিল তার জন্য ব্লু আছে, দেখে নাও। এটা কিন্তু ব্লু আর অরেঞ্জের কম্বিনেশন, একটা অরেঞ্জ নয়, এটা ডার্ক রেড বললেই হয়, ব্লু আর ডার্ক রেড কম্বিনেশন। ঠিক আছে, এই শাড়িটার কিন্তু একটা স্পেশালিটি আছে, শাড়িটার কিন্তু হাফ শাড়ি। ঠিক আছে, টপ পার্টটা তোমার যাচ্ছে হচ্ছে এরকম, এটার কিন্তু টপ পার্টটা এরকম প্লেন যাচ্ছে, আর লোয়ার প্লিটসে কিন্তু তোমার ওই কাজটা আছে, সেটা খুলে দেখাতে হবে, না হলে হবে না। আচ্ছা, এই হচ্ছে শাড়ির ওপরের পার্টটা। ঠিক আছে, এই হচ্ছে শাড়ির ওপরের পার্টটা, আর এইটা হচ্ছে শাড়ির লোয়ার পার্টটা। দেখা যাচ্ছে কি? এইটা হচ্ছে শাড়ির লোয়ার প্লিটসটা, দেখতে পাচ্ছ? এটা লোয়ার প্লিটস। তো তোমাদের বেসিক্যালি এটা হাফ শাড়ি, কিন্তু ওপরটা আসছে হচ্ছে তোমার এরকম তুতে, ওপরটা কিন্তু তুতে আসছে, আর লোয়ার পার্টটা কিন্তু এরকম একটা রেড ব্লক দিয়ে আসছে, প্রাইস কিন্তু, থ্যাংক ইউ নিনা, প্রাইস কিন্তু অনলি 3700, পিওর তাসার উইথ সিল্ক মার্ক।
প্রাইস কিন্তু অনলি 3700। লাইভ থেকে বেরিয়ে গেলে কেন? কে লাইভ থেকে বেরিয়ে গেল? আচ্ছা, তাহলে এই হচ্ছে তোমার আপার পোর্শনটা কিন্তু এরকম তুতে, লোয়ার পোর্শনটা কিন্তু রেড। এটাও কিন্তু অসম্ভব সুন্দর একটা দেখতে। ব্লুটার জন্যই ওয়েট করছিলাম। তো এই তো ব্লুই তো দেখাচ্ছি, তুতে দেখালাম তো তোমাকে। আরেকটা রয়্যাল ব্লুতে আছে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি একটু বাদে। তো এইটা হচ্ছে তোমার হাফ হাফ কম্বিনেশন। প্রাইস কিন্তু অনলি 3700। এর কিন্তু ব্লাউজ পিসটাও তুতে কালারেরই আছে। এর ব্লাউজ পিসটা কি তুতে কালার? একবার দেখে নিচ্ছি, একবার তবু কনফার্ম হয়তো দেখে নিই যে এর ব্লাউজ পিস কি তুতে। হ্যাঁ, এর ব্লাউজ পিসও কিন্তু তুতেই আছে। এই শাড়িটার ব্লাউজ পিসও কিন্তু তুতে কালারই আছে, ঠিক আছে। প্রাইস কিন্তু 3700, ফ্রি শিপ। এর পরেরটাই কিন্তু তোমার জন্য রয়্যাল ব্লু আর গ্রিন কম্বিনেশনের আছে। রয়্যাল ব্লু আর গ্রিন কম্বিনেশন, ঠিক আছে। এই দেখো, যে দেখতে চাইছিলে তার জন্য ব্লু দেখিয়ে দিলাম। রয়্যাল ব্লু আর গ্রিন কম্বিনেশনের এটা, এই হচ্ছে শাড়ি। এই দেখো, এর পরের শাড়িটা হচ্ছে রয়্যাল ব্লু আর গ্রিন কম্বিনেশনের, দেখে নাও। এই হচ্ছে পাল্লুটা হচ্ছে এরকম স্ট্রাইট, আর এই হচ্ছে বডি। বডি হচ্ছে রয়্যাল ব্লু, এরকম সুন্দর যাচ্ছে। হ্যাঁ, এই হচ্ছে তার পাল্লু। ব্লাউজ পিসটা কি আছে? ব্লাউজ পিস কিন্তু গ্রিন কালারের আছে। ব্লাউজ পিসটা কিন্তু গ্রিন কালারের, কন্ট্রাস্ট। প্রাইস কিন্তু অনলি 3700। প্রাইস কিন্তু অনলি 3700। প্রত্যেকটা শাড়ির সাথে কিন্তু সিল্ক মার্ক আছে, ঠিক আছে। তারপরের শাড়িটাই চলে যাচ্ছি। তারপরের শাড়িটাই যাচ্ছি, এটা একদম কালামকারি ব্লকের মতন। এই শাড়িটা কিন্তু অসাধারণ, পুরো কালামকারি ব্লকের মতন, দেখে নাও। বিউটিফুল শাড়ি একটা, জাস্ট ফাটাফাটি এটাকে বলা হয়। এই দেখো, পুরো বডিতে কিন্তু সেম ব্লক, যেটা বলেছিলাম তসর কিন্তু সেম ব্লক নিলে ভীষণ ভীষণ সফিস্টিকেটেড লাগে। এই হচ্ছে পাল্লুটা, ট্রাই কালার পাল্লু, আর পুরো বডিতেই কিন্তু গ্রে কালারের পুরো ব্লক যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ? পুরো গ্রে কালারের পুরো ব্লক, তার উপরে কিন্তু কালামকারি ব্লক করা, পুরো দেখতে পাচ্ছ? পুরো কালামকারির মতন ব্লকটা। প্রাইস কিন্তু অনলি 3700। ওকে, ব্লাউজ পিসটা দেখিয়ে দিই। এই হচ্ছে তোমার ম্যাজেন্ডা ব্লাউজ পিস। এই হচ্ছে ম্যাজেন্ডা ব্লাউজ পিস। 3700 তসর উইথ সিল্ক মার্ক, শুধু পিসি ব্র্যান্ড অর্থাৎ প্রতিভা কালেকশনই দিতে পারবে। আমার মনে হয় না এত কমে এত ভালো কোয়ালিটির তাসের অন্য কেউ দেয় উইথ সিল্ক মার্ক, ঠিক আছে। চলো চলো, এটা সরিয়ে দিলাম। তাহলে লাস্ট একটা দেখিয়ে দিই। এটা আমার নিজেরও খুব ফেভারিট, হোয়াইট অ্যান্ড ব্ল্যাকের উপরে। হোয়াইট ঠিক বললে ভুল হবে, এটা তো তসর কালারের হয়। তসর কালার আর ব্ল্যাকের উপরে এটা, ঠিক আছে। দেখে নাও, এটা কিন্তু ভীষণ সুন্দর একটা শাড়ি। হ্যাঁ, দেখে নাও, এই শাড়িটা আমার নিজস্ব ভীষণ ফেভারিট। যারা হোয়াইট ব্ল্যাকের কম্বোজ পরতে ভালোবাসো তাদের জন্য। দেখো, এই হচ্ছে শাড়ির লোয়ার স্কার্টে পুরো এরকম হাতি হাতি ব্লক যাচ্ছে, আর এটা হচ্ছে টপ স্কার্টটা, আর এই হচ্ছে পাল্লুটা শাড়ির। এই হচ্ছে বিউটিফুল পাল্লু। এই হচ্ছে শাড়ির বিউটিফুল পাল্লু, দেখতে পাচ্ছ? এই হচ্ছে শাড়ির টপ, এই হচ্ছে শাড়ির টপটা, আর এই হচ্ছে শাড়ির লোয়ার প্লিটসটা, লোয়ার পার্টে হাতি হাতি ব্লক যাচ্ছে, ঠিক আছে। চলো এর ব্লাউজ পিসটা দেখিয়ে দিই। ব্ল্যাক ব্লাউজ পিস, কিন্তু এর সাথে কিন্তু ব্ল্যাক ব্লাউজ পিস আছে। সুতরাং এই শাড়িটার সাথে একটা বিউটিফুল ব্ল্যাক তসরের ব্লাউজ পিস পাচ্ছ। শাড়িটা কিন্তু একদম পিওর তসর কালারের, দেখতে পাচ্ছ? এই হচ্ছে তসর কালারের, আর এই হচ্ছে তার লোয়ার ব্লকটার জন্য শাড়িটার কিন্তু বিউটিটা, লোয়ার যে পুরো হাতি ব্লকটার জন্য। প্রাইস কিন্তু অনলি 3700, ফ্রি শিপ। প্রত্যেকটা শাড়ির সাথেই কিন্তু ব্লাউজ পিস আছে আর সিল্ক মার্কও আছে। উইথ দিস আমি কিন্তু আজকে তসর দেখানো শেষ করলাম, and I'm going to end my live right now, hoping that you all have enjoyed the live. যারা লাইভ ফার্স্ট টাইম দেখছো তারা প্লিজ আমাদেরকে সাবস্ক্রাইব করে দাও, যাতে পরবর্তী লাইভে আরও তোমাদের নোটিফিকেশন চাইলে তোমরা আবার দেখতে পারো। অ্যান্ড please WhatsApp us in the numbers which we have provided for more updates. And if you like and want any sari, you can send a screenshot and send it to us. But till then, bye bye, good night.